ngħid it-talba qabel ma noħroġ fir-ring and it's just time to go to work, you know. Kemm fih u ġieħ, verament, il-wrestling? You don't be a fucking pussy, you know. Fucking take it. I wanna be an American, fight for the right of every man. Double suplex, spiega, definition, double suplex xini. Provaw fuq. So, inti saddist? Joġobni għara ħatti u arbati. Għas xie, bat inta fa malajt, bat t-liħor, sabbattu fuq. Dazmin ħafna insensitivi u I can't deal with drama, man. Wasal f'pun fight fej, man, just, okay, fuck off. Jiena lest li wara dan il-program nieħu double suplex. Bil-telefon najdu kemm għal-buzz. Mil-waħda neħibu t-nejn. Nifmux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna? Merba fl-studio miħaj għandi il-ħabib Grandius weighing a total compound weight of ma nafx eżatt kemm jeżen imma ħafna Wayne Patch li huwa professional wrestler li wkoll tistgħu sibuh bl-isem ta' Gianni Valletta. Ma Wayne ħadkellmu fuq ħafna stejjer eżilaranti li huwa da minnhom ġewwa l-Messiku, l-Ġappun, l-Ingilterra, ħadkellmu dwar kemm fih strapazz ir-wrestling, ħadkellmu dwar id-drogi fir-wrestling, xebba nostalġja, Hulk Hogan, the Giant, Jake the Snake Roberts. Ħajkun, insomma, podcast ferm divertenti li jena vera kontent li jett nagħmel, insomma. Qabel ma nkompli, nixtieq infakkar li hemm maħta azzjendi li dan il-podcast jagħmluh possibbli u għal daqstant jekk għandkom baż tgħinu dan il-podcast tistgħu tagħmlu użu mis-servizzi u prodotti ta' dawn il-kumpaniji u bekk tkunu qed tgħinu għas-sostenibilità ta' dan il-proġett. Dawn l-azzjendi huma l-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vinja Capricci ta' Bram, il-Maple li permess ta' sourdough jitmaw l-xiren tal-usoma, u kunu 10 minn nies li tal-patron li kunu qegħdin hawnhekk, grazzi wkoll lit-Teatru Malta li nfakkarkom bħalissa għandhom il-play ohra bejn 12 u 15 ta' Settembru li qed tittella ġewwa l-Esplora fil-Planetarium il-Kalkara. Grazzi wkoll il-Derek Meats 998-664-25 l-aqwa burgers fid-dinja, Garmin, Kutriko, E-Caps Ferrara, Casa kif ukoll Apex Media li daw jagħmlu soma SEO ovvjament għal kumpani li qegħdin fis-swieq kompetittivi ħafna, gaming, eċetera, però li natawna wkoll xeba pariri sirja tant li anke meta t-Google affarijiet li m'għandhomx eżatt direttament jaqsmu mal-podcast xorta jitla l-podcast, which kullum kien, love it. Patreon.com/ġomalija, champions u leġendi, tistaw issiru intom u għal daqstant kunu parteċpi fl-iktar chat storbjuża, eċitanti, relevanti fl-istorja tal-relevanza nfisa. Patreon.com/ġomalija siebu. Da sekċajt. Mela, jien Wayne. Ġanna, John. Merħba fuq il-podcast. Grazzi l-istanina. Ilna nafu naqra l-xurxin. Sfortunatament, għat provajna naħdmu fl-imkien darbtej, għat marne xilna, jalla forse dal-podcast ikun bidu ta' xie avventura fl-imkien. Li għandu jkun kollox jisir fil-ħajja, ġifieri. Ektem inti fil-destin? Kind of. Lejn nemmen li jekk hemm xi ħaġa fil-ħajja li għalik, some way or another it's gonna happen. U għalik kien il-wrestling. Ekku. Mela, isma, għal min mhuwiex segwaċi ta' wrestling f'Malta, tista' tagħtina hekk daħla, introduzzjoni, tgħidilna naqra int min int u biex tagħmel. U jiena Wayne Patch, alias Gianni Valletta, the wild man Gianni Valletta, professional wrestler. Ili għal daw l-axħaj 13 sena, niprattika l-sport ili full-time. Kamat li 13? 13 sena. Ta' 20 sena tlaqt minn Malta, dem kiet il-ħolma tiegħi li kolli karriera f'dar sport, u Malta ma kienx hawn opportunitajiet la skejjel la imkien fejn titgħallem u tlaqt lejn l-Ingilterra biex. Tista' ta' tispjega naqra ta' il-wrestling x'inhu, kif in-nies għandhom jaħsbu dwar il-wrestling?
bħala wrestling, ovvjament, kulħadd għandu idea minn il-kumpanija WWE, so they can relate to that too. All right. Eżatt, jekk tista' tina spjega ta' x'inhu professional wrestling. Għax kif nifhmu jiena sewwa, jiena raqisu parti teatru minn daw in-nies atletiċi tal-blieħ li fih ċertu ammont ta' oġieħ, ħafna drama, u trid biex ta' livell ta' anka akrobazija pjuttost għolja. Ma nafx jekk tix iżżid ċaġa ma dik id-definizzjoni. Mela, għandek these larger than life characters, għandek il-kuħat jizu karattru differenti, li għalix għandhom karattru. Il-karattru iġġeli n-nis jiftakar iktar. Tipo, jekk għandek 10 wrestlers kollha l-istess, tipo, mux ħatara fuq mill-ieħor. So they have these larger than these characters, gimmicks, nejdulhom li u people can relate to them, tifhem, so it gets that connection. Għandek il-drama, l-entertainment. Entertainment għax huwa bħal WWE it's a TV show. So they have to get people interested. They have to do the storylines. Xinkella if you don't have these drama storylines, people get kind of bored. Dejjem kienet li il-professional wrestling ikollu daw dil-varjetà ta' karattri u hija xi li żviluppat. Żviluppat ma' żmien. Qabel wrestling beda fl-antik ħafna mill-circus kind of. Circus tiġi in town tifhem ikun hemm these like entertainment u ikun hemm il-strongman u jistieden il-xinies mill-crowd jippruvaw jibħulu minn hemm bdiet. Tifhem. Mbagħad żviluppat għal smaller like shows, etc. Fis-70s ma kien Vince McMahon li iddeċida li La Vince McMahon ilu mis-70s. WWF kienet għal Vince McMahon Senior, mbagħad ħada Vince McMahon Junior. Okay. U minn hemm mbagħad kind of Vince ra bigger money opportunity li ma rridx tipo, rrid ikabbar wrestling. So rrid minn two just normal guys, no gimmicks, no character-wise. There's more money in entertainment-wise. So dak l-element ta' entertainment fl-sport. Ta' theatrics. Eżatt. Li dażmin taraħħaf ħafna sports oħra. Jiġifieri. Anke eżempju fil-World Cup kun hemm il-kantanti u s-seffina qabel all this entertainment, tifhem. U anke the way they cut a promo, the way they speak on the mic. Yes. It develops kind of a character. So Vince McMahon nisma' jingħad ħafna din l-idea li kien il-moħħ li fem il-pubbliku iktar mainstream xirid minn wrestling. Ovvjament hemm l-element ta' wrestling li huwa l-atletiċiżmu li inti tuħu tara daw il-ġganti tiru jitqalbu. Impressionanti hemm atleti they do all these crazy moves u tgħid. Yes. Li jiena ħafna minna l-affarijiet mhix kapax nagħmelhom hemm ħafna tipo special flips and stuff, I'm not that stuff. Però right flip tiegħek naħseb free rajta. Tkun qiegħed ikun hemm ir-ring, inti tkun ma tkunx ġorring, tkun qiegħed on the rope u tagħmel flip fuq l-apron minn fuq l-apron għal barra u tagħmel flip u tiħdaq għażi. Li hemm element riskjus, ovvjament. Ovvjament, u element ta' concrete, u hekk jiġifieri, u tipo you're falling on the concrete. Kemm fih ġieħ, verament, il-wrestling? Ġismek, u mbagħad jisu jrabbi jisu 10, kind of ġismek jibda jidhom bħal kull ħaġa. Però in the long run, mhix healthy, man. Mhix healthy fuq il-ġisem. Bħalissa l-għadni żgħid tipo niflaħ. Probabbilment. Ġieli kon żgħir Xilaj għad kien zaħju. Imma għafim, probablement, umbat għaddu 15 sena 20 sena oħra, umbat kollox jibda jiġi f'daqqa l-ġiħu. So, ma għalissa. Hija storja komuni dik li wara ċertu żmien biex ta' il-ġisem umbat jgħidlek ismani. ħajkolna neġbdu l-break. U da il-kartu tiegħek The Wild Man. Wild Man huwa tip ta' wrestler, tipo Mick Foley u dat tip ta' It's a mix, onestament sa' semmejt Mick Foley, onestament ta' 2018 kon mort l-ewwel darba ġappun, libt full time. Sewa. Kien ħadni under his wing Tajiri, he's a WWE Japanese legend. U kon mort the kumpanija All Japan Pro Wrestling, which is one of the top 5 companies in the world. U
U f'dil-kumpanija fil-80s u fil-80s, 70s u 80s kien hemm wrestler li sem ta' Bruiser Brody li kellu da simila ta' caveman gimmick. Okay. Daqna twila, xarra twila u I have the resemblance of him. U ġifu, itaġi għalli, hey, Wayne, please wrestle like Brody. I said, okay, boss, tipo, When you say wrestle like Brody, xieġviri? Tiħu elementi minnu. Tipo, għax mal-ewel induna, his brain is amazing, man. U mal-ewel induna li the people were associating, were going to associate me with him. So he saw money in that. U meċxien ju. U mat minn ovvjament, mux taqbad, you have a new gimmick character u millu malada you're gonna make it work. Okay. It's trial and error. So we try things, sometimes they work, sometimes they don't, sometimes in front of one crowd it works, sometimes in front of another crowd you get a different reaction. So Inti, The Wild Man, mill-li fimt mill-reels u videos li għatna huwa il-kattiv spiex ta' Barra Malta, look at this face. Barra Malta, most of the time I'm the bad guy, the healer. li tiġi kind of like qed titnejjek bl-udjenza, anke meta tkun qed tweġġaħħom speċa wiċċek jibda jindika ċertu pjaċir pervers. Deep down he doesn't care about winning or losing, he just wants to hurt his opponent. In any way possible. I'm always biting the guys, always like twisting their fingers, tipo using foreign objects, whatever means necessary to hurt my opponent. Or we go back to the flips and stuff. There's some stuff which I can do. I don't do it. Why? Because I'm a bad guy. If I do fancy shit, fancy stuff, people will cheer for me. And I don't want that. My role is to be a bad guy. My role is to make people hate me. So if I do a fancy stuff, people will be like, oh, that's nice, you know. Because you entertained us. Well, I entertain in a different way. My job is to make you hate me and make you cheer the good guy. Okay, imma biex ta' ħanuħu digressjoni zaħira. Imma hemm kittib li joġobni huwa Dostojevski. U Dostojevski jam il-bad guy, il-villan jamlu formidabli kemm jista' jkun. Ħalli mbagħad meta l-eroj jerbaħ jitrionfa, jidher terġa' ikbar. Eżatt. Allura biex ta' ma tagħmilx sens li inti tagħmilhom dawn il-mossi komplikati biex mbagħad meta jerbaħ. Mossi komplikati, it's not a sprint, it's a marathon. Right. So ħanejlek storja. My first tour in Mexico. I did 2 tours in Mexico, quite long ones. Kien vizmina COVID, 2021 minna lija. Anyway, mort, naħdem għal di kompanija IWRG, which is like the 3rd biggest company in Mexico. Very, very good. But iftaħħu l-film Nacho Libre? Of course. Fejn ħadem dik l-arena ta' IWRG. Ta' Jack Black. Dik l-arena fejn ħadem, that's IWRG's arena. Il-Messiku jkollhom, the companies own the arena. Għettifem, so jgħamlu weekly shows hemmhekk. U wrestling kbir l-Messiku. Mek jizrettejt. Reliġjon. Mek il-ħadd imur l-qoddis bil-familja għaj jibqaw segħin għaw wrestling. So that's big, that's kammu kbir. Anyway, mort il-Messiku. X'kien daqshekk kulturalment kbir il-Messiku? Maħx, it's part of their culture. Mort insomma u ħabib tiegħi għaddi li kelma ma' del-kumpanija, rawni, oġobhom l-istil tiegħi, oġobhom kif nidher eċetera, u they started pushing me as the top evil foreigner. So I'm always winning it's wrestling 101, man. You have the evil foreigner coming in fil-pajis. U t-defendilhom il-pajis u hekk. Oh, Amek in Mexico, it's very open, man. There's a little treat, you can use any sort of language, u taqlalhom il-ħarab il-Malti u jaqlawlek il-ħarab l-wara. Onestament, fil-aħħar match tiegħi, insomma, anyway, I was winning, I always won. But l-aħħar match tiegħi, eżattament, which is like this fucking, għastiktibhom daw l-affarijiet, kienet ħatkun on Independence Day ta' Mexico. Oh, shit. So, we had this big match in front of like thousands of people, man. Baħt il-titlu qabel u tlift il-titlu kontra this Mexican star. So I got built like this massive big guy, like strong, li ħadd ma jista' jbaħħal. Mbagħad on the Independence Day, this Mexican hero rabaħli. U onestament dik il-ġurnata ħsib la ħajqotluni, jew ħna għalux daqqa ta' sikkina jew xi ħaġa. Id-nies, they were furious, man. They were furious at you? ħafna, man.
ħafna. Għalfej, għadċi għaffariet li taħseb ma kellek. Yeah, the way the match was going, man. The stuff that was happening in the ring, the stuff I was doing to my opponents. Xismu dal-opponent? Iho da Spectro Jr. Xismu? Iho. Iho? It is the son of Spectro Jr. How do you spell Iho? H-I-J-O. Okay. Iho de? Spectro Jr. So the son of Spectro Jr. Right, Spectro mux tipo ghost. That's kind of what it means. The gimmick is U emmek u koll kombinazzjoni f'dik il-match, in big matches, kemm in Japan u kemm Mexico, ikollna li kun jgħidu second in the corner of our ring, ikollna xaħatri għalajtana, ħabib tana, u even he was interfering in the match, etc. I distract the ref, li għabat siġu għata siġu n-nies, they were going mad, man. Il-wadba la fight fir-ring, u tismaħħom u jgħalaw lek l-ħarawe. Li stramba, li xo ma jafu li... It's part of the show. It's part of the show, that means we're doing a really good job to get them so much into it. Tasib li għax kienet jum l-indipendenza, forsi kien hemm ukoll alkohol u għaddej, probabbli għax qed ċelebraw daw u għandhom abtiet ikunu parti anka u ma' shows biex da. In Mexico they want to be part of the show. Ija dik kombinazzjoni. Din hija il-match? Not the title match, but this was we had a match beforehand. Dan u wrestler. Jieħod. Actually, he's quite big for a Mexican. L-istil tal-Messikani, kif ivarja per eżempju minn li naraw sold fuq WWE? They don't really focus on psychology, which is a big thing for me, storytelling. Okay. Però bil-esperjenza tiegħi li ħadd madwar id-dinja kollha, nifxil indaħħal elementi f'dik il-match ta' psychology, so it affect tipo in-nies we could have like told a better story, tifhem li just. Beta tajdilhom li trid il-Messiku. Speċjali tista' toffendihom. Il-gimmick tiegħek hija li inti dan il-barrani li tħalt fil-pajjiż tagħhom qed tgħidilhom li probabbli il-pajjiż tagħhom huwa żibel. Usually my character ma jitkellimx. Honestament. Però you have to adapt to the situation. Sewa. Jiena rajt li I can ninfluenza n-nies mod iktar effiċenti jekk ħan nitkellem u ħan iġi affarijiet. So użaj dik il-tattika u kollu. U x'tib ta' affarijiet tkun qed tgħidilhom? Għal-munja jibba klim bil-Messikanu. Tista' timmaġina, mhux ħadħol b'dettal, tista' timmaġina. Inti mela jiġu barrani x'talmu normalment bil-Malti. Eżatt, so dak it-tip ta' affarijiet. Yes. F'dak kien moment kemm xejn ta' daħ qegħdin hemmhekk fil-bidu tal-match u referija titlu bro qed nsejt il-kelma x'inhi u għalli li minn taħt. U metta u got a good reaction. U good reaction jiġifieri qabdu joffendu bil-familja. U deep down it stramba, but makes me feel good. Għax qed tagħmel xogħolok. Eżatt, għax I'm getting that reaction minnhom. U minn dejjem kont attrat li tkun il-villan? Iwa u le, ifimni, kun it-tajb għandek il-sabiħ tijox, jipo il-fans jiruk dak il-ħin li japprezzawk. Imma, umbat, as a bad guy forsi l-affarijiet li tagħmel fir-ring, tnaqqashom ħafna, kif għedna l-ewwel, ma tistax tinġoġob ħafna, pero it's more fun being the bad guy, man. It's more fun, ġifieri. Of course. Ikollok tażel, il-preferenza tiegħek hija xorta li tkun the bad guy. I can work both ways. I can work Malta, eżempju nagħmlu l-events Malta. Nagħmlu jisutri big events a year. Skużani. I'm the good guy. Tifhem. U ma meta it's more fun għalli ħadim bad guy. U kemm hemm il-karattru tiegħek ta' Wayne li jsibruħu fil-karattru ta' Gianni Valletta? Ma tantx, we're like totally opposite personalities. It's like a dual personality. Once il-mużika, once il-mużika ben might change, man. Nejt it-talba qabel, ma noħroġ fir-ring, and it's just time to go to work, you know. U tinataw xi tip ta'
taħriġ fil-drama, fil-teatru. Hemm min jieħu lezzjonijiet on the side. Ma that's on you. WWE jagħtu jkollhom once a week like promo class. Sewa. You took mic, or you cut a promo, you took suġġett, you cut a promo, tifhem. But those kind of stuff you gain by experience, which that's the best way to learn, fl-opinjoni tiegħi. U jom kelli tieħu class on the side. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. U allura, minn fej bdiet l-affarijiet? Tipo naf li ta' 19 tlaqt minn Malta u tlaqt l-Ingilterra. Pero fl-impunt id-deċidejt li jisma jena wrestler sensi. Inti l-unika bnida, tipo naf ħafna nis li ovvjament jgħidu l-ek ħansir avukati u perit, u bat naf numru ta' nis jgħidu l-ek ħansir attur, u bat naf numru ta' nis ħansir mużiċisti. U daw speċaw ma' gruppi ta' nis dejjem iżgħar, imma wrestler, wieħed naf. Bin fejġiet. Niftakar meta kont żgħir, 8 snin kont nara kien jagħmlu fuq l-Italjuna, kien fuq Italjan, kollha daħat fil-ħodu, kont ta' fuq is-sofan. Dan Peterson. Dan Peterson kien il-kommentatur, kien jibqa' f'moħħi għax kellu l-aċċent Taljan Awstraljan minn għalija u xew Kanadiż qasna. Xi Taljan Amerikan kien jagħmel tal-Lipton. U kont naraħ minn hemm mbagħad by time issir iktar flok fan issir iktar student, konniex il-magazines, għax kien ma kellix internet kien vera limited. Nejblu 2000, 2001. Tistenna television. Eżatt. U tibda tistudja u hekk imbagħad qisu ta' bej 15 u 19 u nofs hekk jisni kelli period of high fejn bad tinniżla sew. U qed qisu klikkja moħħi qalli jaw bro, you need to fucking ġitta meċa xabħajtek. You need t-ġiġbu li l-għin nifsek titla fuq sajk. U minn dajem kelli l-ħagġa ta' wrestling f'moħħi, jtem dajem bqajt insegwieħ. U għettiwa, man, I need a change in my life u I'm gonna hit 2 birds with 1 stone, tifem. So, tlat. U l-bidla dviri kienet li ħatmuru ħassir wrestler. Ekku. Da WrestleMania. Dan fit-tixtu eżatt Dan Peterson. Reklam, orrit. Dek WrestleMania 1. Mela xinu? WrestleMania 1, madonna. Hulk Hogan 80s u 90s da. Hulk Hogan kien ġaħ WrestleMania 1. Mal-ewwel WrestleMania. Jien l-ewwel ħaġa li rajt ta' WWF kienet il-Royal Rumble li kien rebbaħa. L-ewwel waħda? Nasib l-ewwel waħda kien. Sergeant Slaughter, li kien rebbaħa. Sergeant Slaughter. Jew naħtal 2x4. Hexo Jim Duggan. Taħseb jista' jkun li Hexo Jim Duggan rebaħa l-ewwel Royal Rumble. Naħseb who won the first Hexo Jim Duggan li kien rebaħa. Kien maħbub ħafna, ovvjament, he was like an American patriot. Eżatt, kien joħroġ bit-2x4 bil-bandira Amerikana. Bit cheesy, in my opinion. Ma it used to work, those times used to work. U jiena kont nħossni interament, jien kon minn għalija jien kont Amerikan, ġifieri. Jiena kont nissapporti għal Hexo Jim Duggan kontra Lion Shake li kien da, għara kemm kienu razzisti. Ġifieri da l-dewa tiegħu kienu xi wieħed the Iron Shake li kien dal-raqqin. Jew xi ħaġa Koloff, tiftakru? Jew Russu. U dejjem jiġġieled magħhom da, u l-Amerikani dejjem jerfu. Bro, like old times, tipo mhux ħadam dawk l-affarijiet illum għax. No fucking way. Sfortunatament, għax it's a work, tifhem. Tipo da żmien you can do a lot of stuff, which is a pity. Dak iż-żmien kien hemm ovvjament kien hemm ħafna tensjonijiet naħseb kienu għadu għaddejjin bil-gwerra birda dak iż-żmien. L-Amerikani kienu għadhom ġildu mar-Russi, u speċa kienu jeżemplifikawha f'din id-drama li kienet tinħoloq bej ir-wrestlers.
Mbagħad kienu bdew deħlin għall-gwerra tal-Galf u kienu jużaw il-wrestling għal dawn l-affarijiet ġifieri l-Amerikani biex inti tipo tħossok parti minn dan il-moviment nazzjonali imperjalist u jiena ġifieri ta' tifel ta' 10 jew kemm kellha naħseb iżgħar xi 8 jew 9 kont għal kollox nissottoskrivi għall-idea li American good, everyone else fucking the enemy. Media propaganda. Il-lostja. Għadni niftakar songs issa. I wanna be an American, fight for the right of every man. Lostja, bro. X'memor. U għadu jaqbadni l-Bart. Min kejjali naf kien kollu bullshit, għax fucking Hulk Hogan apparentament backstage kien fucking bżieq. Ejwa, kienu. Għatmal għajt mi u ma kienu, there's a lot of stories around that. So, fuck Hogan, back to you. Ġviri, ma, ta' 19 inti tiddeċidi fuck it, ħanitlaq. Imma għalfej wrestling, man. Tipo, stajt tagħmel ħafna affarijiet oħrajn. Dak il-ħaġa li, that was, I felt my calling, u xaġa li kett very interessani li, kett interessani bizzejiet li I take that such a big step. Ħaniprofa għaxħana iktar il-bas, lax, nishtiq nifhem xini l-iktar xinu ma l-affarijiet li kienu jappellawlek fil-wrestling li tagħmel għażla fil-ħajja tiegħek daqshekk drastika speċa. Ma sax nispjegalek, men. Għandek idea tipo fil-mużika, you have that fire inside of you. Tifhem dak il- Imma meta naħseb wara, pereżempju, ngħidlek ir-raġuni għali ir-ritmu minn dejjem anqalli, speċa dejjem kelli dil-ġibda. Skoprejt tul ħajt li jiena kapaċi bil-lingwa, allura speċa żewġ affarijiet kien jaqblu, u mbagħad toġobni ħafna l-komraderija li teżisti fid-dinja tal-hip hop, plus li meta tkun fuq il-palk tħossok hemm ċertu eċitament kważi jekk li tiulek biss il-palk. U isek tippruva dik il-ħaġa u la darba tippruva tivvizzjak u tkun tibqa' terġa' tagħmilha. I always like that contact, the athleticism. Those two like big guys, tipo going like head to head, tipo smashing each other out, blah blah blah. Ma kien interessani other fighting sports. Tifhem ma wrestling ma xi kien jattrattani iktar li. You have these larger than life characters. Kienu ġobni li wrestlers, they're always like traveling around, tipo dur id-dinja, tipo jagħmlu xogħolhom, tifhem. This life on the road, ġifieri kien xi ħaġa li tappellali. Ħafna. Jiena nħobb nitravelja. Luckily enough, nitravelja biss ħabba xogħol. Sewa. Dort 18 il-pajjiż, għext f'5 differenti, 3 kontinenti differenti f'ħajti, so I'm quite lucky. Meta tgħid għabdu naqra, eżatt, naqra ta' biografija ġeografika tiegħek. Mela, tlaqt l-Ingilterra ta' 19 sena. Kemm domt l-Ingilterra? 4 snin u nofs. U f'dawk l-4 snin u nofs, li kont tgħix hemmhekk qed nassumi. Interament. Kont tinżel Malta l-btajjel u affarijiet osra bħal. Sibt skola hemmhekk li ħajritni. Sewa. Kont nitreni hemmhekk kont nisajkel. Għalfejn għażil dik l-iskola partikolari? Għax minn fuq il-website tagħhom dak iż-żmien kellhom ħafna connections ma' former WWE stars, bħal Billy Gunn, D'Lo Brown, Hardcore Holly, etc. tifhem. So fuq il-website ikappella. Ovvjament dak iż-żmien qed ngħidu 2009. Ma kienx hemm daqshekk, ma kien Facebook, ma tantx kien għadu daħal sew, allura tipo ġast fuq websites u hekk mhux ħafna mill-iskeda dak iż-żmien ma kellhomx websites qed tifhem. So dik kellha website professjonali dak iż-żmien. Sewa. Rajti dawn l-affarijiet tipo kellhom good connections, so I'll go for that. Sewa, ġifieri dik kienet l-għażla. U fejn l-Ingilterra kienet? Portsmouth li tiġi South. U għamilt hemmhekk 4 snin u nofs u ir-reġiment kif kien? It-training. Kont training kuljum. 3 darbiet, 4 times a week. Sewa. 3 hours per session. Okay. U sessions x'tinvolvi? Għandek warm-up, conditioning. Sewa. Fil-bidu, overalls, kontra bajsi differenti. But bumps, you learn how to fall. Bump is xini you learn how to fall. Kif taqa, kif tipproteġi lek innifsek. Okay. A lot of conditioning drills, techniques, matches, etc. Promos, kollox. U l-promos u għek, il-parti artistika taħħa u kol kienet xaħġa li. Kellna wieħed
ma kienx il-main coach tagħna, kellna wet. U xaġa bħal dik kemm switek flus? Couple thousand. Eluf. U kont tgħix waħdek fl-iskola ma' l-bqija tan-nies? Le, kelli nsib xogħol on the side. Sewa. Full time ukoll. U concept post fej I used to share with other people. Kelli kamera ġifieri ġodar. U wara l-erba' snin u nofs li? I was going through another rough period. Ġejt ninżel Malta. You're going through a rough period? Just mentally, just kollox jisu ġif daqqa waħda, man. I was feeling lonely, homesick a bit. X'kont qed timmissja f'Malta? Family mostly. Kont Anke tip ta' lifestyle. So I'm different. I like the Mediterranean lifestyle, man. Fl-impunt ta' dan it-traġit bdejt ħossok lonely. Il-majk tiegħu qiegħed naqbod. U daqsxejjek. Tajbek. Hemmhekk dil-kompetizzjoni impliċita bejnietkom, forsi laqas biss titkellmu fuqha ta' min hu kapaċi jieħu l-ikbar daqqiet. There is a bit of that feeling taħħa. Mux tipo how tough you are her. Ma kif ħat ikkalkola minnu l-iktar tough? Ma memx li mod kind of tikkalkola, tipo, you don't be a fucking pussy, you. Fucking take it, man. Fal-medna l-bira, tipo, ta' siġġu nafs rasek, tifhem, there's that bit of a pride, there's a lot of pride in that, tipo, you just brace yourself, or just fucking ready to take it, you. So either gonna be a fucking pussy and bail out, or be a man and take it. Nasib waqt li kull għaddej show ma tantx għandek għażla li ta' never know, tipo ġili there was a okkazjoni tipo drabi li fejdak li jkun he bails out. Ġili kien hemm mumenti hekk fejn kien hemm matches li kien hemm biex ta' bil ta' x'se jsir u mbagħad laqgħodhom ma bedex jiġri dak li. Recently kelli tour, kont rġajt tour il-Messiku u kan il-biċċa konna this match was a 6-man tag cage match. 6-man, tlieta kontra tlieta ġogaġġa. Eżatt, which in Messiku jħobbu jagħmluhom daw it-tip ta' matches, ma għalija ma jagħmlux sens. Tifhem, I was just put in this match randomly. Tifhem. Okay. Anyway. Għalfej ma jagħmlux sens għax inti ma tafx it-tnejn l-oħra ta' tim tiegħek jew. Le, these guys were going into kienu dejjem storyline, feud. Okay. Tifhem, I'm just there. U you're just number 6. Eżatt, tipo just put. Onestament, tipo meta we met backstage with the promoter, xenerani, x'ma kienx rana qabel, kien trattewek, għalli bro, you're big. Tlu naf, man. Bat like a CV, tifhem. U mat when I saw the other wrestlers in the match, tipo they were like half my size. Sewa. I'm like, yeah, this is gonna be a bit tricky to work around, tifhem. Tricky? Is it tricky? Jew tibda tajt il-lallu toys? Yeah, deep down. Deep down, u nasib tibda. I can do some stuff with these guys, tifhem. Eżatt, għax inti speċjal għandek piece firm miżar biex tagħmel affarijiet li s-soltu tagħmel ma' riġilli u ma' ferm ikbar. U jiġifieri dan hu li ġara li speċa tħalt hemmhekk u suppost ma konx taf li daw in-nies ħajkunu daqshekk żgħar. Mbagħad ġar kien il-konsept. Le, mbagħad konna fil-match, I was supposed to give them like a double suplex. Double suplex, spiega, definition, double suplex xini. Provaw fuq. Provajt, man, provajt. Għallu xamil leg bodies nem suplex da provajt. Min għalek, Julian, school, Julian. Anyway, you put your hands around their neck. Dik suppost għalla liberali xalugija u paċifista u ħlif tixtieq li id-deni u l-ġieħ ma tiġi l-mara. Mela, double suplex. Dik, però. Mela, ħajruna xil double suplex. Boom. Dik. So I wasn't instead of that. Som sekonda. Taqbad t-nej minnu samil suplex, t-nej minnu. They're like half my size, so it's doable. Jek titħol Becky fuq in-naħa l-oħra, jiena nieħu double suplex, nasib hemm wara għandna xi saqqu tal-ġuġġitsu ta' Mark, jiena lest li wara dan il-programm nieħu double suplex jekk Becky titħol ukoll. Dejjem tiegħek Becky. When we're going for it, da mbagħad kien qalli ħabibti qalli has a bit of an ego. He doesn't want to make the other
guys look good. Oh, when I went for it, he just fucking bailed out. I'm like, oh, you son of a bitch. Qalba. Umbat inta fa malajr, umbat l-ieħor, sabbattu fuq. Xi ħaġa ħadiju żgur, man, mhux ħaħrab minn da sek malajr. U meta jiġrijek, tipo bat l-atleta l-ieħor xħittu fuq dak li ma kooperax. Dak il-punt jibdew speċa ħsibiet fil-moħħ. Kollok dik il-rabja ġo fik, imma dik il-rabja. Act professional. Immaġi li tiġri li speċ ta' xata qabbizilek jew diġà jkollok għalik per eżempju taf kif. Jekk hemm xħat li at the end you always have to be professional. Għax if you're not professional it's going to affect your whole career. If you're a dick, tifhem, jekk prova tweġġal dak li jkun, ħadd tweġġal serjament, it's gonna ħajkollok tikketta backstage, you're not a safe worker, that's gonna affect your career, ma tiġix booked, ma jkollok xogħol, etc. So at the end of the day, you're gonna be professional. If you have beef with someone, you're gonna lay them the fuck in, tifhem, tipo bis-saħħa, kemm għandi saħħa ħantielek. I will not injure you seriously, imma... All night ħatħoss li jena qiegħed preżenti jemmijak fir-ring, biex fil-konfini ta' dak li huwa aċċettabbli. Eżatt, proset. Sewa. Ġieli kont f'sitwazzjoni fejn l-affarijiet ma baqgħux aċċettabbli? I was on the verge. Kont fil-limitu, kont niftakar qiegħed Franza, working this guy who was a bit greenish, u kont qabel sejr il-Ġappun l-ewwel darba. U I was sitting down u ġejtini kick, u tani kick tamen bil-ponta. Ġonofs dar, u ħassejt xokkek nizel ma saqajjek. U bdejt nibda għal-ħinet, my tour in Japan is gonna be messed up on Taliehu, or just got pissed. I still gave him a couple like stuff, I was annoyed, but I just calmed down. Ma kont irrabjat, but ir-reazzjoni tiegħek x'kienet? Qatlu dak il-ħin? Tipo terġex tagħmel dawn chill the fuck down, no. U r-reazzjoni tiegħu? Kien għambezza. Toġbok il-fatt li tbeżza l-nies? Le, però problema, men. Milu skoperajta di. Jina ma narani fil-merwa, I don't see ma narani kbir. Jina narani b'nem normali. Imma skoperajt li jek nolli leħni maġħat, it kind of... Mux ovvija, bro. Le, mux ovvija, bro. Kemm twil? 6'3". 6'3", u tiżen 116-118. Ekku. Speċ ta' mintix inti daqs ta' żewġ persuni pratikament. Thank you. Ma narani xek. 2 for 1 Wayne. Jina, meta kon zaħi, kon petiso, men, kon vera għad mawġilda, kon 68 kilos, ma bħu n-tren, jina. Kon di sestul. Sewa? U, xid s-sad immaġna, tifem. 68 kilos u? 68 kilos u 6'4". 6'3". 6'3". 68 kilos, 6'3", għad mawġilda. Mala, u. U minn kaj li kon, inti tlajt l-Ingilterra dak il-fiziologija. Tlajt l-Ingilterra jisu 6 xhur wara l-bdiet n-treni għal-ġim. Wara bdiet terfa l-bdiet. Xaħġa, konna xaħġa, tifhem. Sewa. Kem tagħmel weights issa? Kem għandek, kem titrena frekwentament? 6 times a week. 6 times a week? 4 times a week, 4 times minnhom twice a day. Som. Ma darbit il-ġim. Mbagħad nagħmellek darba yoga, darbtej in ring training, u waħda big engine ta' over half an hour. Big engine, cardio. Okay. Twil. Xoj nagħmel kuljum nagħmel xnaqa cardio, mbagħad once a week nagħmel waħda twila party l-in-ring stuff ta' come decide. A party il? In-ring. Wrestling training. In-ring stuff. Tippratika t-teknika. Ekku, eżatt. U sib ma' min tippratika t-teknika? L-istudenti. Eżgur, xinti għandek l-istudenti tijak. U speċ ta' t-kollaboraw ma' xurġin. Eżatt. Biex it-tejbu. Il-level ta' wrestling f'Malta, xinu tajjeb? Bħala l-kwalità tal-atleti. Ħafna tijeb, speċjalment last 3 years. Tijeb ħafna. Ilna miftuħin 9 snin, namlu avvenimenti 8 snin, u dal-axħar 3 snin tijeb ħafna. Fil-fatt għandi 4 studenti, 3 minnom jitraveljaw ħafna madwar l-Europa wkoll. They have a number of tours. Sewa. Tours, have a number of matches. Mux inti biss li. Le jinnibatu, mina għamillom il-kontatti, fħolm il-bibien, u bat ovvijament fidejhom.
U għandek hemm. Ma daw prolifiċi daqshekk ġieli. They're not full time, no. So, all right, No. okay. U ma jkollhomx as many matches as I do. Imma everyone has to start somewhere. Tifhem jien ukoll kont fil-livell tagħhom, so it's kif għedna, it's a marathon, not a sprint. So, U koll għandi wieħed, għadu kemm ġie minn 4 months dwar il-Ġappun, battu għamilna kontatt ma' dil-kumpanija, kweda fittxu atleti ta' ċertu livell biex jieħdu under their wing u jitjiebu. li jkunu għaddejjem il-proċess biex jisiru li jkollhom potenzjal ma għadhom ma laħqux. U ma jagħmel 4 xhur jgħix hemmhekk fid-dojo jitrenja magħhom kuljum. U ovvjament, man, you're doing something every day. You're competing in front of crowds number of times a week. Bla ma trid, man, you're gonna ħadetjieb. Kemm il-show għamilt barra minn Malta inti? F'ħajti? Ħafna, man. Dak idea, dak amment. Over 500, 600 matches. Over 500. 600 matches. Wow. Ġifieri. One of my busiest years was 2019. I did over 165 matches in a year. Ġesu. That's like a match every 2 days. L-ammont ta' stress li trid ġismek minnu nimmaġna għal 150, 165. Huwa trement. Apparti li huwa avventura tal-ostja wkoll nimmaġna. Ta' ma ħaġa li tħobbu, so the pros. Dak tħossu hekk da sens ta' avventura. Ġifieri naf li ser l-Ingilterra pereżempju, għandek tur l-Ingilterra. Għandek da sens ta' anticipazzjoni, iġni li tra s-sena għamel ma minnħan il-taqa. Xi għaxbok l-iktar fuq l-esperjenza tiegħek barra minn Malta, meta titlaq? Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Tiltaqa' ma' nies, għana skont, normalment tkun ma' ħafna drabi ma' l-istess tip ta' nies, tifhem. So fl-armana jiġu ħbieb, ġibgħu minn familja, it's always nice to meet them again, see them again, etc. Imma ikunu pajjiż ġdid, jew post ġdid tiltaqa' ma' nies ġodda, titgħallem kulturi differenti tan-nies u parti mek tikber bħala persuna. Għax once your brain is exposed to such elementi differenti fid-dinja, man you can't get back. Fil-fatt nara nies għallum, tipo, għangi nitkellem ma' nies tampari li ġasem ġastiex Malta biss u kif tara l-ħajja minn dak kif jina xek tara l-ħajja biss minn ġast dik il-lenti, eżatt. Ta' small island mentality, Dik hija xi ħaġa li meta għex Londra kont indunajt kemm. Kont għex Londra inti? Ħażin, man. I never liked big cities, to be honest. Fil-bidu kienet vera diffiċli, tipo li niġi speċa konsonanti ma' city għax maġla hija impersonali għall-aħħar, diffiċli biex tagħmel konoxxenzi autentiċi, però mbagħad isu daw l-affarijiet kollha li qed ngħid li jiena kont nirrigwardhom bħala xi ħaġa ħażina, eventwalment tallimt duħ gost bihom spiex li kollox isir malajr, l-urġenza. Il-fatt li mbagħad kont xtrajt pereżempju, kont xtrajt xeba minn daw il-kaftans, daw il-bies li jibsu l-Arab jew il-Hindus. U vera fucking komdi, bro. U kont not indur Londra, stonjat mejjet, libes il-kaftans, bxari afro bjont u meta jfettilli impoġġi fuq bus stop, nistennijat intela, nitla bil-wifqa fuq is-sit u naqbad nirrepja n-nies. U ħadd ma fucking jafek, bro. Allora inti tħossok vera libru, tipo jiena fantasma, jien ħanamel dil-ħaġa u hekk, n-nies ħajċaf xwi u ħajdu li xi zoppetta għamel tipo shut the fuck up, move on to the next bus stop. U ħadd ma ħajt għax ġun taf x'qed jagħmel. Xalla bimżom. I'm just another crazy fucking blonde, white boy that thinks he's from Brixton.
Fantastic. Ġej dik l-anonimità, il-fat li kollox maġġel. Plastika Londra kella weed tajba ħafna, kella weed vera fucking tajba biex nedgħox. U kien jiġru ħafna affarijiet vera sbieħ Londra. Tipo rajt il-Damien Marley, rajt il-Nas, tipo taqbad bass. Għandek elementi, għandek affarijiet sbieħ f'Big City, imma għavet inti turaġt. Yes. Ta' meta kont mort New York l-ewwel darba, culture shock kbira. Jones Manhattan. Kont mort għal-bidu għatma wrestler Malti Damager nselilu minnaw li għeni ħafna. James Di Bonavija. That's had 7 feet u 6'8", 6'7", 8. 6'7". Għalek nejlek jena ma isnix kbir, man, He's massive. Imma kemm hawn wrestlers Maltin? Fl-istoria? Fl-istoria, daf li kien hemm xogħol Michael Michael the Baron Cicluna. The Baron. He's in the Hall of Fame. WWE Hall of Fame. The WW Hall of Fame. WWE Hall of Fame. WBE. WWE. WWE Hall of Fame. L-ikbar Hall of Fame One of the biggest, fl-istoria. yes. One of the biggest in wrestling. Okay. U da kien famuż għax kien the master of the foreign object. Eżattu, kif jgħidu, ħareġ bl-idea tal-foreign object kien jaħbisu. Il-Malta, tafu x'nu foreign object? Foreign object huwa li inti taħbi fuq person tek xaġa li mhux suppost qiegħda miegħek fir-ring, kif ir-referi ma jkunx taħal teħdaqqa tad-doluri biha u mbagħad tarmija. Kien juża borza kollha flus. Kien jaħbija fil-qalziet. U kien famuż. Ekku, he was hated a lot. Kien iġġel ħafna ma' Bruno Sammartino in the 70s. Bruno Sammartino, he was one of the biggest stars in wrestling f'dak iż-żmien. Sewa. Taf minnu Bruno Sammartino? Le, ta' Taljan, imma he was huge, man. He kien maħbub minn kważi kulħadd dak iż-żmien. Bruno Sammartino. Le, minix familjari. Dat ngħidu 60s, le? 70s. 70s? Early 70s. Late 60s, early 70s. Kienu ħafna iktar plejnu ma' wrestlers dak iż-żmien. They were men. They were men, look at them. I mean... Ma konx tajwi. Tista, man, I mean... Ija, ma jina onestament, ma tanċadni fan ta' wrestling da' żmien, ma tanċadu jilqotna da' sekk. Apparti ħafna wrestlers simili, ħafna ta' fejġu xin ma ċemmel there's that life. Eżattu, u jina lija kif edna mela ħar darba. Għalija wrestler, tek trid tara ħaddej me triq tgħid lost, ja man. Da jagħmel xi ħaġa differenti. Like what the fuck is this dude? Għalija jekk għandek wrestler ta' 5'8". Wrestling jaf tkollhom. Diskriminazzjoni kontra nies osra fil-popolazzjoni. Sewa x'bin. Tista' tkompli biha għax naħu gost. Għalla ħawatni, samen. Iżani, għandi tendenza. Il-memorja tiegħi għabdet. Le, għala, konet najdu, le, inti tajdu. Għalija wrestler ma jistax ikun your next door neighbor. Right. Tifhem, no disrespect. Imma wrestling event xorta jrid ikollok mix. Tipo, you have to have the acrobats, you have to have the comedy, you have to have the strong man. Jrid kun hemm element ta' xi ħaġa, imma nowadays there's a lot more smaller guys than big guys. Dak l ngħid. Ma tantx nsegwi wrestling tal-lum, ma kont nsegwi ħafna ġviri. Dak li provana, qabel twaqqafni, bro. Qabel twaqqafni, tinċan Celesti. Għaw, batet lek xinot il-mara. Tiegħek? Le. Il-mara tiegħek kienet talmek, u? X'tagħmel? Kienet talmek minn għalija, jena. Ma nafx min il-mara tiegħek. Mara tiegħek, Maria Brown, kienet tallem, naħseb, inti kont junior college? Kont junior college, kont l-ex-ħabba d-dejja junior college. Ektar nilab Tekken, kif konna l-ewwel mill-mor il-lessons. Forse għalek ma niftakarix. Ma jiddir li għalt li tiftakar darba kon ġibt it-tifel show. Tijak. U Marija kienet għalt li kienet talmek, Marija kienet tal-lem Systems of Knowledge. Ġivri jista' jkun jew sociology, kontu sociology inti hemmhekk? Le. Sħaba kbira. X'kont ngħidu bro? Fuq wrestling huwa is like a circus u mhux circus is like kollok elementi differenti, tifhem, u li da żmien hemm ħafna there's more smaller guys than big guys. Il-golden age ta' wrestling li mu allura. Għandek late 90s u attitude era. Fi wrestling Amerikan, wrestling Japanese early 90s, all Japan Pro Wrestling.
għalija, personalment. Għandek Kenta Kobashis, Misawas, il-Ġappun, Bruiser Brodies, Stan Hansen, 90s. Royal Road, 90s, all Japan, Bell Hookman. They just used to like drop each other on their heads. Unbelievable kif għadhom ħajjin sal-lum minnhom jiġifieri. X'impressjonanti. U daw kollha 6'3", 6'4", 300 pound men. Ġappuniżi. Kemm Ġappuniż u Amerikani. Imma l-Ġappuniż ma tantx mar nies kbar le. Maġġor parti minnhom le, u mbagħad issib xi ġgan. ġolf, nasiex. U meta jkunu ġluf. Meta jkunu mdaqsin ikunu mdaqsin ħafna. Żgur għax hemmhekk hemm ukoll il-kultura tas-sumo. Hemm minnhom ma anke li jkunu ostra jkunu jisom u jkunu tik men jisom tank. Tipo ma jkunux ħoxni, ma jkunu like built like solid. U training il-Ġappun il-kultura fil-Ġappun għamil sentej fuqhom ngħix il-Ġappun. Sewa. Fejn kont toqgħod? Just outside of Tokyo, Kawasaki. Okay. Hemmhekk bħal kull ħaġa, kull oġġett fil-Ġappun jieħduha 200% seriously. Okay. They're very proud people il-Ġappun, which is a good thing and a bad thing, obviously. Però kif qedna jieħdu l-affarijiet vera serjament u training diffiċli immens, man. Diffiċli immens. L-ammont ta' squats li għan għamlu fl-aħħar ta' sessions, 500 just C's or 500 body squats, man. U a lot of bumps u jisawduk. They want to break you, tifhem. Biex jawek if you really want this stuff, tifhem. Wow, okay. It's part of their culture. U l-approċ f'kollha xu tal-kultura. Hemm rabta bejn kif ħarsu lejn wrestling u samurai culture? Ħafna. Fil-fatt anke l-istil ta' wrestling waqt l-events, it's like that il-fans ħobbu ħafna that never die attitude, that samurai culture li għadek hemm semmejt. Tipo anke tipo jaraw wrestler tipo jaqla ġo fih u xorta he has that fire, that will to keep going. They appreciate that. Fil-fatt kelli match minna meta kont ksirt idejja, kienet waqt match. Kellna jisu 15 minutes time frame match. Around 8-9 minutes ksirt idejja. Iżel ħażin fuq il-ieħor hibdi dej. Moonsault mit-tina ħabel. Moonsault? Lion salt. So jaqbes fuq tina ħabel, idu jagħmel backflip u jinżel bżaqqu fuqi. Tella lion salt ħanaraw li nafu eżatt dwar xi qed nitkellmu. U niżel bil-koptejk fuq idejja. U għansamela bidu ħsib that was dislocated. U ġieli dislocated, kabel darba dislocate fingers, terġa faqqaħom postom biex problema continue with the match. So xej ma xej. Imma di it was like, bro, there's something wrong, tifhem. It was like loose. U għet, something is really, tipo, mish sew. Imma I had 6 more minutes to go, man. Tipo, show must go on, tifhem. So complain għal-match, somehow I worked around the pain, I worked around, tipo, beat wahda. Kem kellek uġieħ dak li? Dak il-ħin bla adrenalina for a 6 out of 10, 7. Ma once li more backstage and a lot. I had to work with one arm, tifhem. So somehow we managed to... U inti għatlu dak il-ħin isma' delete. Referit lo, bro, I think something is wrong, ma għalli tista' tkompli, għatlu ħankompli, mux problema. U matmur backstage, għan it-tabib fil-bidu għalli għandek xejta. Ma għatlu għajt, rabatili, u morna ġejna ħara, morna nerba berra, u kellna u ġejna doħħan, u morna il-hotel room, u xina xejda il-fasċa u għabdejja ġiddaqsib. Sħabit ma bro isma nasib dimek sura da. U ħaduni l-isptar għamlu li x-ray u ċertifikaw li ksirt idejja ġifieri. U ma after that incident I gained a lot of respect from my boss u from my colleagues għax I showed a lot of toughness. Ġew tipo ksirt idejja bqajta d-dejja. Is toughness like the number one currency? For a wrestler? Old school mentality weħa. A lot of the old guys, tipo, they see toughness as a very good trait. U għat li isma, għat li il-Ġapuniżi jihdu l-affarijiet 200% bis-serjetà. Li hija xaġa tajba, però tista' tkun xaġa ħażina wkoll għat li. Meta ssir xaġa ħażina?
Let like you're proud, they're proud people. They're proud people, eżatt. Meta tista' ġieli kellek esperjenza fejn ħassejt li dil-gburija li għandhom huma kienet xi ħaġa ħażina? Jew xi ħaġa li lilek dejqetek ħanajtek? Le mhux dejqetna, ma eżempju żgħir, eżempju għax hemm eżempju żgħir ħanejdlek. Hemm minnhom jafu jitkellmu bl-Ingliż. Sewa. Imma they're not that good in it. Imma they're so proud li jippreferu ma jitkellmux bl-Ingliż milli they jippruvaw and they mess up. Okay. Qed tifhem, affarijiet żgħar. Bħal dawk qed tifhem. X'iktar huwa diffiċli fli tkun qiegħed kemm qatt li domt sentejn il-Ġappun? Ifhem, sentejn nitla' 4 xhur, ninżel ftit ġimgħat lura Malta, nerġa' nitla' couple months, nerġa' ninżel tilgħu nieżel hekk. Kont fortunat biżżejjed li li mal-min tiegħi kienu jafu li għandi norganizza l-events Malta, allura meta kelli l-events Malta kont ninżel lura Malta, jiġifieri, tifhem. Kont jilgħu nieżel. Mbagħad b'dik dak ix-xahar li kont inkun Malta wkoll kien ikolli events fi madwar l-Ewropa u hekk għax I was quite popular. Hemmhekk. Il-Ġappun had a name, ovvjament dik ġiet miegħi affettwat il-booking safe fl-Ewropa wkoll. So meta kont ħankun fl-Ewropa there was a lot of demand for me wkoll. Meta tajt li kont popolari il-Ġappun. Dek popolari il-Ġappun? People still know about me, ma ma nitlaħħalit lajt last year, October, November, 6-8 weeks. Okay. U x'kien mhux qed titla' daqshekk frekwentament? The company is going through a reshuffle. Okay. Ħadu daqqa kbira mill-COVID. Daqqa kbira għandhom jisimma l-kupraw tifhem. Għalikom jaf kont qed biex diffiċli dik iż-żmien. Ħafna tipo fil-li għaddejrieħ, fil-li ma tagħmel xejn man. Mentally was bad. Really bad, man. Really bad in terms of like anxiety, depression. Big depressions u bad thoughts. Għax intħola fl-qasek b'dettall imma very bad thoughts. Very bad. Għax kif it was picture dal-ħaġa li ħadd ma jaf meta ħan niġġulu. Tista' taħseb fuq għatejd di fucking bis-serja tagħmel, sena ilu konna għadna ħirġen minna l-biċċa xogħol. Man qisu da żmien kulħadd qisu l-messija tifhem dik. Imma dak iż-żmien tipo kulħadd fil-jorajt, fil-mhux orajt, ħadd ma jismaf x'ħajjiġri u that was bad man, mentally ħafna. Okay, ġifieri għax għalik il-wrestling huwa l-iktar ħaġa importanti. Fight, yeah. It's my number one priority. So number one priority. Kemm is-self-esteem tiegħek huwa marbut ma' wrestling? Fil-ma sens? Fis-sens li iktar ma sirt wrestler popolari, meqjus li n-nies iċemplu li għedu dak eja il-Messiku, eja l-Ġapun, eja Franza, eja l-Pakistan, fuq tal-Pakistan dak titajdilna. Biex kemm rajt il-konfidenza tiegħek fik innifsek tikber? Tikber għax tara l-nies japprezzaw x'tagħmel u they believe in your talents, tifhem. Still nemmen bħal kull ħaġa fid-dinja there's always room for improvement. F'kollox, jiġifieri. Però dejjem għalija l-umiltà being humble is very, very important man fil-ħajja, jiġifieri. Tista' tkun kemm intajjeb dejjem hemm xi ħadd ħafna aħjar minnek, jew aħjar minnek, tifhem. U jekk if you're gonna be jekk ħadd tkun x'għandi bżonn ittejjeb inti bħala wrestler? There's always room for improvement f'kollox. Like what? Which components of your maybe just how you work the crowd, how you portray yourself, what like the type of stuff you do in the ring. There's so much stuff. But wrestling was very varied. Promos, which are not really my forte, tifhem. Dal-aħħar sentejn but iktar aħjar fihom jiġifieri, ma there's always room for improvement f'kollox fil-ħajja. ħadd perfett u ħadd mu ħajkun perfett. No way. Jien kif naħsibha jien, tifhem. Le, mhux hekk u naħseb il-fatt li inti rnex biex int kellek task vera diffiċli men, ma nafx biex tapprezzax li inti ġej minn kultura fejn il-wrestling ma jeżistix as such.
ħlif li forsi kien nies bħal li kienu jgħodu jaraw il-wrestling meta konna iżgħar, però fejn inti titgħallem il-wrestling, fejn inti kollok wirja tar-wrestling ma kienu xejn minnu Malta. Iddeċidejt li ħatitlaq mill-pajjiż biex issir dak li jiena ma naf il-ħadd li iddeċida li se jsir u rnexxielek. There's a way, man, kif jgħidu. Imma wkoll people are quickly to find excuses in life. Tifhem. Very, very quickly biex jsibu skuża. Però mhux daqshekk, they're not quick to find a solution. So either you're gonna complain, ġib li skużi, jew you're gonna shut the fuck up and do the work. Tifhem. Jekk vera trida l-ħaġa, xi mod ħassi biex tagħmelha. U jgħaddi il-mindset, din il-work ethic li. F'kollox fil-ħajja, that's why I see things. U nerħaf kull ħaġa, ġif kull person, any kind of person. Nirġu ħafna messaġġi, nixtieq nibda il-wrestling il-ħolma tiegħi, nixtieq nibda nitgħallem magħkom, tifhem. Alright, men, ħinijiet, meta nitrenjaw ċertu ċertu, m'għandi nofsija 3 kwarti triq. Hija bro, għalla Malta, men nofsija għalla x'taqsama. Malta ġib li skużi. Tifhem, shut the fuck up. Jekk vera l-ħolma tiegħek. Tkun dik it-tweġiba tiegħek tajt tispjegalhom. Le, bro. Le. Ġejnom, okay, jekk d-interessaw il-qoddim, just get in touch with us. Dazmin, ħafna insensitivi, u I can deal with drama, man. Wasal f'punt fajti fej, man, just, okay, fuck off. Tifhem, tipo, ma rridx drama f'ħajti, għandu biżdejjed imbarazza d-dejjed. Allora ma tevita l-konflitt, all right? Whatever. Depends on the situation, ovvjament, imma ħed, tipo, okay, man, jekk tbiddel femtek kontatjani. That's it. U nipreferi jena jkolli palisanna jisu 12 student. Preferi, mux ħafna, preferi jkolli 12 u għandi 12 vera jgħidu bis-serjetà, milli jkolli 30-40 ruħ u nofsom jgħidu jħallu l-ħin. Għax, man, one, you're wasting my time, you're wasting the other guy's time li vera jgħidu bis-serjetà, u you're wasting your own fucking time. Tipo ġi għemmek xot tibelo fajn. U time huwa importanti ħafna għal xaħat bħalek. F'kollox kien importanti, ma speċjalment f'karriera bħal wrestling fej bħal sports oħrajn. It's very limited, tifhem. Biex inti tagħmel it-titjib tiegħek malajr kemm jista' jkun, għax inti ovvjament bħala atleta hemm limitu sa kemm tista' tibqa' atleta. Kemm tarak id-dum parti HP bħala wrestler, mhux fir-wrestling għax forsi għandek xi għanijiet barra ring, però fir-ring, attiv fir-ring. Depend, fejn tkammitini ġismi, man. Fil-Ġappun jibqgħu għaddejjin over 40s, even 45 wrestlers jiġi jibqgħu attivi, full-timers. Hija norma anke l-Messiku. L-Amerika mhux daqshekk, sfortunatament, ma' bigger companies. Ma' dawk il-pajjiżi l-oħrajn, Ġapan u l-Messiku weħe. Ovvjament, tkammitini ġismi, man, fimnek moħħok li tasal f'punt fej il-nar jkun għadu hemmhekk moħħok jibqa' jgħidlek iwa, man, I want to do this, imma ġismek ma jkunx jiflaħ. So, mbagħad tiddeċiedi. Però ġieli ċertajt matches ta' pereżempju nies li kienu stilel leġendi li jagħmlu matches jagħmlu one-off hekk pereżempju ta' 50 sena ġirajt ta' Doink fil-dokumentarju tiegħu fil-fatt qiegħda ta' Doink ġirajt xi affarijiet ta' Jake the Snake kemm kien moħħxib Jake the Snake man. Meta ħareġ xurban fuq il-crack naħseb kien ħareġ. Kien fuq xabba drogu ħareġ fuq l-idej u xek. Mbagħad kien ħadu taħt li DDP Diamond Dallas Page. Daħlu għandu Wayne u Will Cooper, which is really, really nice. Għandu xebba stejjer tal-bliħ. U ġili smajtu jgħid l-istorja ta' meta kienu qegħdin kellu jsuq lill-Andre the Giant. Grazzi tal-li tissegwu dil-konversazzjoni bejni u l-ħabib tiegħi Wayne, it-tama li tisibuha
informativa u divertenti. Qabel ma nkomplu, hemm ta' aziendi bħalma dejjem nisaq li jagħtuna palata kbira u għal daqstant minn qalbi nixtieq nirringrazzjahom. Dawn huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vinja Capricci ta' Abram, il-Maple li għalfuna bil dak is-sourdough delicious, kif ukoll Teatru Malta li bejn 12 u l-15 ta' Settembru se jkunu titellaw il-wirja ohra ġewwa l-Esplora Planetarium il-Kalkara 9986425 Derek Meets għal-aqwa burgers fid-dinja 9986425 għallu. Apex Media, Garmin, Kutriko, Ferrara Casa, grazzi għal sodda komda matrimoniali. Very, very, very comfy. Kif ukoll e-cabs li bħalma tafu ma dawk l-uħud li waslu li l-mistiedna, l-team, l-podcast, l-raddar u għandhom skema ta' benefiċċji vera, vera tajba, bażikament iktar ma tirkbu, iktar tifrankaw. Tirkeb u tgawdi fil-ħajja. Jina wej, nar tlaqna. Kienu meta. Kellu jiġbru mill-airport minn għalija biex morru xogħol. Meta għallu beer. U għallu ġib ġiex kaxxi ta' 24. Eżatt. U f'tem ta' ma xir kemm il-mil xerobhom kollha. Eżatt. Ma tafx intejt. U ma bilx darba. Mela, inkredibbli. Andre Giant għandu il-world record ta' kemm il-berra xerob sitting. Ma minix sorpriż. Kif kienet jiddiskrivih? Ġenerati għagħet fej għandek can of beer. Joy Day. Giant, tal-laħħa. Kontrajtu dak il-film ta' Andre Giant. Li għamlu dokumentarju. Le, dokumentarju. Għamlu dokumentarju fuq situazzjoni Amerikan vera tajjeb, men. ħafna. Dwaru? Ejwa. Le, dak ma rajtux. Dik hija l-landa ta' birra fid-dej Andre the Giant. Impressionanti. Immaġni għabbadlek wiċċek, bro, dak. Tiftakar meta Hulk Hogan għabdu għamillu body slam? Il-Andre Giant. WrestleMania 3. Ma he wasn't the first one, ta? Le? Le, jek hemm ħafna kemm Kamala, għamillu Stan Hansen, Ġappun, għamlu mela body slams. Ma they weren't televised, ma kienx hemm l-internet, għallu ma kienx jafu bihom, għallu meta għawa WrestleMania. Imma dik kienet speċta, dik kienet waħda mill-lanijiet prinċipali. Niftakar ta' WrestleMania biex tara jekk daw xħajr nexielu, Hulk Hogan jagħmel body slam. Kien hemm dak il-feud għaddej bejn Andre the Giant u Hulk Hogan għax Andre Giant ingħaqad ma' Bobby the Brain Heenan. Like he was like l-iktar manager li kienu jobodu n-nies. U Andre Giant mbagħad smar mal-kattiv u mbagħad Hulk Hogan nisu ħali u mbagħad kemm dak il-promo fej Andre Giant ċaratlu s-salib lil Hulk Hogan minn on u minn hemm għadu. Ma Andre Giant hemmhekk kien jisu fl-aħħar tal-karriera x'anki tektina minn għalija f'dik il-WrestleMania ħareġ fuq jisu ring żgħir jinstaq għal-ring. Ma kienx fil-ħajjem xi sar ring men. Ma kienx fil-ħajjem xi. Ġismu kien għallu what. Pero l-eroj fuq l-eroj kollha kien Hulk Hogan. Ġifieri u kien kontu tip ġifieri li kien kontu ġennin għalhom men, konna naqbad il-flokkijiet nagħmilhom inqasqhom bit-seżgħir jekk ma tidirx. Ekku, mbagħad imur jasal xi ħabibek, nkun aħna nilagħbu xi logħba u konna nagħbu s-siga dak iż-żmien kien tal-wrestling u bil ma nibda nagħmlu għatta xi tliet flokkijiet sejjerek u Francis tiddaj. Always been hello. Imma daw kienu u l-Macho Man u Ultimate Warrior kien id-dejaq li għajni kien rabaħ il-Hulk Hogan. Ent kont Hulkamania mela mhux mela. Big way u jien blajta sal-Gerzuma. Għax meta naqdaw kienna jkontu xulxin, il-crowd naqqasmet minnu, so jew Ultimate Warrior fan, jew Hulkamania. U rebaħ Ultimate Warrior. U jidir li anka l-Macho Man kien rebaħ Ultimate Warrior u kien terminalu l-karriera. He was... Ma nafx tafu di. Malija kienet career ending match, jidir li. Ma Ultimate Warrior, he was supposed to be next Hulk Hogan. Tifhem imma milli jgħidu he wasn't the best backstage għas jiġifieri. Le, he was an asshole. Ifhem dak iż-żmien men tipo
xeba backstage ma kienux kifnu da żmien, tipo xeba alkohol, drogi. Ma diċ fil-fatt fuq dik xtaqt insaqsik naqrax mid-dokumentari li noqgħod nara jekk forsi qatt ma rajtuhom u jinteressakom dan is-suġġett, hemm żewġ seri docu-series vera tajbin. Wieħed huwa Dark Side of the Ring u liħor Territories, x'ismu liħor? Tales from the Territories. Tales from the Territories. Li dokumentaw ħafna minn daw l-istejjer ta' wrestling li huma stejjer li fucking ma jitwemnux ġifieri. U l-ammont ta' drogi u violenza, ġifieri daw kienu actually nies vera uħut minnhom bħal dak Mala pereżempju kien bniedem vera violenti backstage. U riċentament ukoll vera ħadd baż u vera vottini. Kien hemm il-podcast ta' Rogan ma' Ric Flair, The Nature Boy. Ma rajtux? Rajtu. Mhux kollu ma rajt ħafna minnu. Bro, bdejtu għalla fil-11 ta' bil-lejl, għamil sa' 3 ta' fil-ħodu għaddej, u jien għandi bench press zaħir id-dar, fit-3 kwarta fil-ħodu, jgħet għalla taħt il-bench press. Motivak daqsek. Le, rġaqt bdejtu bil-bidu, u għat nisma' Ric Flair, għalla jparla sal-lum Ric Flair ġeriatriku għalla bil-kem jiflaħ jimxie, kollu jpejja pl-smoke, ġivida għasit ċaqla. Ma l-istejjer li jibda jgħajt, tant fihom testosteron u adrenalina li ma jirnexlek xorqot minn. Ma jirnexlek fucking torqot. Insomma, għal minn ma forsi romx daw jinteressa suġġett Dark Side of the Ring partikolarment għajb. Għajdana għal ġifiri dil-kultura, għaxin niftakarom, bat kien hemm żmien fej daw tant kienu għat jihdu drogi. U meta tnajdu drogi, tnajdu affarijiet bħal coke, amfetamini, speed, meth, daw la pers kollha. Il-ħaġa mhux ġast la pers, għandek il-mixture, man, kien hemm xeba alkohol, drogi, painkillers, għax if you cannot work, you don't get paid. U ovvjament steroids, man. U for-wrestling main li kien hemm ġiex episodji fil-storja, kien hemm early 90s fej kien hemm il-diskussjoni tal-steroids fej kienu l-qorti wkoll li kien promoter kienet jaqdi l-steroids lill-wrestlers tiegħu. U kien hemm imbagħad wara l-incident ta' Benoit eżatt fej qatel il-familja tiegħu u minn hemm wrestling ħa daqqa kbira fil-fatt il-market niżelu. Incident bħal dak kbir u taffetwa l-market. Affetwa s-suq interament? Fil-fatt kienu jagħmlu fuq Italjan sa' żmien ukoll. Wara ġast ċej qataw kollox hux. Ħadd ikketta vera kera u fil-fatt minn wara dak iż-żmien il-kumpaniji l-kbar ħadu direzzjoni iktar wrestlers ikunu iktar kemm xejn healthy qed tifhem. Pereżempju qabel banki backstage jxorbu l-berra qed tifhem. Before the match u ekku and they have fun, sta mux ħat mojt għamela, in the big companies. Mill-istajt, mill-rajta daw Dark Side of the Ring, per eżempju, kienem dak ta' Road Warriors. Rajtu ta' Road Warriors. Daw tipo ma jistawx imutu daw in-nies. Tipo daw l-ammont ta' drogi u ġlied u ODs li ġarbu, un bat tibda tipo għalek kollu OD fis-6 ta' filgħodu, fl-4 ta' ora nofsinhar qiegħed fir-ring alla jiġġiela ġifieri taħlib li ħalla u fiżiks, u fiżiks. Dik impressjonanti għax kif jibqgħu dak il-fiżiks, Inkredibbli. Ma jinxfux. Larger than life. Imma mbagħad kien hemm żmien, pereżempju miet il-British Bulldog, tiftakar? Mela. U bdew imutu anke dik Elizabeth kienet mietet. Anke mill kienet mietet. U mietet ukoll bħabba drogi. Probably. Iċċekja għamel lista ta' wrestlers kollha li bietu ħabba. Hemm lista twila ta' wrestlers mietu żgħar. Hemm video fil-fatt minn fuq YouTube jgħidlek hemm wet wara li wrestlers li mietu under 35 u under 40. Ħabba l-użu ta' l-affarijiet. Cocktail, eżatt. Ma tgħidx tieħu ħaġa waħda biss men, tieħu xeba mbarazz u għalbek hemm ħatiflaħ. U probabbli mbagħad l-użu tal-steroids li tiżidu għax dajk inti qed tieħu xi xebba ecstasy wara li mort tagħmel il-performance da nara kemm ħajt dipliti għalek. Mhux hekk biss, u anke l-promoter ta' iż-żmien wrestlers kif qedlek tipo they were like big chunks of men, they have to be big. Anke l-promoter tipo jgħidlek bro, tlaq li lem. So you had to be big. Li interestless. Eżatt. You had to look the part bil-fors. Which is still important sal-lum, ma qabel kienet ħafna iktar importanti.
Dawn huma wrestlers kollha li wrestlers who died from drug overdose. Dak Thabbeb Maghna. Ejja, Thabbeb Maghna. Buzz Sawyer. Illum il-ġurnata il-kultura imbidlet. Imbidlet ħafna xata. La, anka Kurt Hennig. Kurt Hennig li kien Mr. Perfect. Mr. Perfect, eżatt. Ja. Doink, Mark Osborne. Miss Elizabeth. Wow. Ok. Illum il-ġurnata kemmu party mill-kultura, il-partying. Wara event immorru jieħdu erba' berra ġo restorant niklu tifhem imma there's not that culture. Manke d-dinja kollha jisam bidletu, tifhem ma ċem dak sa minna ħati man-nies li nagħmel jien u fejn immur jiena ma ċem dak l-affarijiet tifhem daqshekk. Ifemna perswas li għatem fejt mur tuħu. Mux hekk, jek trid. Maġna, mux hekk, ma fejn kunu aħna ma mmorrux. Jien xordu ma nfittixiex, le ma nfittixiex, men. Ġili ma nħabba l-passat. Ġili kont tfittex daw l-affarijiet? Ejwa, man, that was big part. Fimni Malta, meta kont żgħir, jew sports, xaxna sports, jew skola, jew parties. U inti li muħda zilt, 1, 2 jew 3? Parties, no man. Il-gost, il-buzz. U kelli, kivetlek, dak maybe 15 u 19 kelli periodu ħażinu. Fej kważi kull weekend u ċertu club fil-outskirts ta' dik iż-żona. Eżatt. U biex ma nsemmux ismijiet, ma mhux reklami. Biex muqqaw xejħod. Eżatt. Li naħseb huwa żreklam jiġi. Nizreklamaw ċertu. U kull weekend dem u doħan men. U konna tal-punt. Meta rigwardaħ bħala interment żmien ħażin? Ne, żmien ta' gost. Ma żmien ħażin għax taqbad in-niżla tħaffer li kien nifsek f'ħofra u diffiċli biex toħroġ minnha. U x'kienu drogi li kont tippreferi? Kont brog dak iż-żmien so għandek pirmli u ecstasy u acid kont ħobba ħafna. Ejja? Ejja, ħafna. X'kien jogħġbok fuq l-acid? Feeling u tipo trippu. U ta' kuluri, dawk l-illusions men. U għandek hekk ħajra li terġa' xej zero? Xej. Kien hemm momenti fej kont on tours u kien hemm minn wrestlers kellhom ma xej. Għax imbagħad noddu ngħid men jekk għandu xi ħaġa naf minn xi għaddejt. Kien għed diffiċli nxnorax minna l-bidġa xogħol. U tu naf li jienu naħseb fuq training men. L-għada jitnum li training tifhem fil-ħodu, jidikun timur il-ġim. Anki jekk qegħdin on tour. Jekk eżempju il-coach ħad itlaq fil-10. Ħanqum fis-6, fis-7 u l-breakfast, fit-8 nkun il-ġim, nagħmel sija, ġirja l-hotel shower tlaqna fil-coach. Ma rridx nemmen u ma qallex fid-9 u nofs dritt tal-ġogħod nitlef ġogħda training qed tifhem. Għandek prioritajiet differenti l-ġurnata. Kull hotel li jkollkom isibukom bil-ġim, jew ġili titrejja Ġim tkun outside of the hotel normalment. U ma jkun parti mill-internet. Kemm ikunu organizzati daw l-affarijiet, tipo inti meta tasal hemmhekk? Normalment tidħol Google u titgħarf fejn closest gym. Mhux xi ħaġa li jippreparawlek. Le. Ma kumpanijiet differenti nasbu għandhom livelli differenti. Iktar kemm tkun kbira kumpanija iktar jkollok benefits. Iktar tkun organizzata l-affari. U l-iktar avveniment barra minn Malta diżorganizzat li qed tkun parteċipi fih? Ma sax jiġini wet f'moħħi, ma there were a couple. Speċjalment il-Messiku in a random town, John's Park, kien hemm xi attività tal-villaġġ u somehow they put a ring in there u a bunch of wrestlers. Actually there were some very good names on it. U mbagħad sejt naf li kien birthday party. Sewa. Ta' għandha xeba flus dilhom. Xeba flus, u jgħid organizza birthday party għal tifel tagħha. Għandha flus tajhom, xtaħ. U ġabet l-wrestlers. Eżatt. U għalfejn rigwarda. U le, ma diżorganizzati tipo l-locker room men, tipo
Dil-binja żgur sa xar wara kienet tkun letrina, the way it get built, qed tifhem. La kellna dawl u trab mal-art, għadek għasħalt fir-ring ġamman drajet u mhux professional. U xi tkun l-attitudni tiegħek meta jiġri hekk? Just another day at the office. Minti xi tip li tilmenta. Le, men għaddejt ma' ħafna, kemm il-darba għad fuq bus stops, għad fuq fil-airports biex nġilu wara Malta, meta kont fil-bidu tal-karriera, naf is-servizz ħafna li għaddejt jien. Sewa. U għad tipo tal-linja f'bassi se tifhem, ma narqodx bil-lejl, tifhem. So naf għaddejt ma' ħafna affarijiet biex wasal fil-punt li qed. So I just appreciate the moment, man. Naf li qed hemm. Just another day, try to see the positives instead of the negatives. So. Sabi honest, yeah. Fil-ħar mill-aħħar xor, the negative energy f'affarijiet oħra nippreferija jiena, negativity għax challenges me to be better. Nużaħħa bħala motivazzjoni. Tipo speċjalment fil-bidu meta kont ħanibda, there were a lot of doubters, tifhem, ħbib tiegħi kon ngħidlhom jew nies li naf. Kon ngħidlhom isma' nixin se wrestler, se wrestler ma fik xejn u hekk u minn hawn minn Malta. Yes, man, I'm gonna prove you fucking wrong, tifhem. Keep doubting me, tifhem. Dejjem hekk kont hekk dat tip li ma ftakarx. Ma minn dejjem kont tipo I loved the challenge. Sewa. Tifhem. Mex ngħidlek li għamilta biex to prove them wrong biss. Ma għenet. Ovvjament. I love that doubt. So I use that negative energy biex timbuttani to give 200%. U l-ġenituri x'ħasbu? Ma nagħmel ġennata. Nħobbhom ħafna ġenituri. Tawni tfulija vera tajba jiġifieri, tellawni bniedem valuri tajbin. U ovvjament, tgħidilhom ma qatt mur se wrestler. Forsi x-zoppetta għamedi fazi oħra minn tiegħek, tifhem. Imma meta tlaq tal-Ingilterra x'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Niftakarhom għajtlek titlaq mid-dar u ġewx tidħol. Ġajt ħaltum bad. Eżatt, ikun sens. U l-għess anke sa jgħinuni ħafna missieri jgħinuni, u anke meta nagħmel events u meta toqgħod li mal-bib, jiġifieri they go all out jiġifieri biex jgħinuni. Mhux anke l-familji tżejjed tiegħu jiġu biex jgħinuni so. Tal-ġen. Għandi ħafna jgħinuna. Tal-ġen. Ġifieri llum il-ġurnata tipo jħossu li jappoġġaw għax dak li għad laħat tagħmel għamiltu. Immaġna. Biex taqgħadek ħafna kredibilità u. Aħwa għandek di? Għandek hija 5 snin żgħar minni. Għadu żgħar 28. ċirka, xaħġa, kux jgħamil? Soldat. Soldat? Jew jħajru wrestling? Joġbu, ħafna joġbu, ġilin il-mużan tom nisimaw, nisma xie meċ għaddejja, naf li segwieħ, imma għandu hobbies u affari differenti, prioritajiet differenti f'ħajtu. Isma, għal min forsi qatt ma ġi jara avveriment minn ta'kom? X'jista' jistenna, kif tista' tħajru xem dwar dak li toffru intom li taħseb li l-udjenza tiegħi taf issib ta' intratteniment? Hemm xi ħaġa l kulħadd. Kif qed l-esperjenza wrestling fil-bidu wrestling huwa vast ħafna, xi ħaġa interessak żgur. Issa jekk toġbok l-action fir-ring, toġbok drama, toġbok il-karateri, toġbok crowd interaction bej wrestlers u l-crowd, tifhem. Xi ħaġa ħajoġbok żgur. So you have to just give it a try, tipo tiġi tgħid forsi mhix ma tinteressakx. Tgħid ma importanti, ma 100% li qed tmur id-dar sodisfatt. Vera. Kull ma għamilna shows dejjem kellna reviews tajbin ħafna u n-nies dejjem jgħidulna it wasn't what I expected. Tipo speċjalment xi nies li ma jsegwux l-events, aw ma jsegwux il-wrestling, man, it wasn't what I expected. I had so much fun u hekk għax. Alright, fil-bidu forsi jqogħdu akwieti, imma mbagħad once tibdew jisimgħu in-nies l-oħra, you get in the crowd, tibdew joħorġu l-karattu tagħhom, jibdew jgħajru jew hekk. U you get surprised, għax tipo you get that reaction from someone who's li m'għandux qabel ma kellux interess fl-isport. Jiena li rajt meta ġejt għal waħda mill-attivitajiet tiegħek kien hemm impenn vera kbir minn kulħadd biex ix-show jibqa' kredibbli
il-ħin kollu spiex ta' u jibqa' immersiv il-ħin kollu. Tu dak il-punt meta l-ewwel darba li rajt il-wrestling live bdejt ninduna x'livell ta' atletiċiżmu biex inkun sinċir mhux kollha kellkom. Kien hemm menti u kien hemm xi tliet oħra li kienu fucking impressjonanti. Niftar kien hemm żewġ Ungeriżi minn għalih. U dik kienet vera impressjonanti. Tri kien hemm buzz, ġifieri inti għandek element ta' ċirku, niftakar li kien hemm pereżempju kien hemm grupp ta' xi 10 żgħażagħ li dejjem jappoġġjaw il-ħil li jiġi l-villan. U ma jkunu. Navalmenti. Nsalli l-ommenaw dejjem jiġu s-supportjawna ġifieri. U ma jkunu spiex ta' kważi parti mix-show, għalkemm mhumiex wrestlers, isiru parti mix-show. Xu ma jibdew jiddejqu żomm kulħadd daw, għax inti spiex ta' dal-villan, kulħadd jobot il-villan, imma daw l-10 ta' ostja jħobbu. U inti tispiċċa mbagħad toffendi l-dawk, taf kif? U inti waħda tħossok parti mid-drama u mill-konflitt. Dak li għandek wrestling man differenti minn other sports u contact sports, il-crowd is part of the event. As much as the wrestlers in the ring. Dik vera ġbitni jek li anka l-udjenza tibda tipparteċipa f'din. Jek l-udjenza tkun kwieta, l-udjenza tkun kwieta, l-event mar baħar. Tiġri, ikollok udjenzi kwieti? Speċjalment jekk kun ġo post fej huwa bit remote. Ikunu kwieti għal-bidu. U bat ovvjament tuża l-esperjenza tiegħek biex tqajjimu. X'tib ta' affarijiet tagħmel? Push their buttons, so is a bad guy, you push their buttons. So you have little tricks down the fil-komma. Tipo wrestling, that's one of the Jake the Snake kien qala di. Professional wrestling is you playing with people's emotions. Fil-li tallaħħom, fil-li tnizzilhom, as a bad guy, fil-li tifhem fil-li il-baby, il-good guy tijom, il-hope, jiponni l-ostja, mbatter ġi, fuck off, you know, u terġu, oh, shit, tifhem. It's drama, It's drama, jizu bħal kull storja tajba, bħal kull film tajjeb. Per esempio, Tarantino l-istess jgħid li inti waqt li tkun tidderreġi film jisek konduttur tu orkestra, imma l-orkestra hija l-emozzjonijiet tal-udjenza tiegħek. U kif qed tgħid li tibnihom bit-tama, taħseb li l-eroj tiegħek ħajrnexxielu, mbagħad minn imkien għal xi raġuni kollha xi disfatta. And that's what makes a good wrestler, in my opinion, the way you can control the crowd. Or you do it slowly, ma gradually. Tifhem. U dik hija skill li by time. A lot. It took me a lot of work, experience to get to that point. ħafna. Xa xorħa li kienet fucking impressjonanti, bro. Himrom bdejtu tagħtu bis-siġġijiet. U wieħed mis-siġġijiet jiġifieri tipo kien siġġu li kien naf 4 passi l-bot minni. U kien hemm wieħed minn Taljan kien. Nafx tafx minn qed ngħid. Kien ex-student tiegħi. Jekk kelli stess wieħed nafalmet. Bil-qara wieħed bil-qara. U jaqla d-daqqa ta' siġġu ġo daru minn dal-ostra. Ħassejta inti ukoll. Għax tismaħħa, bro. Speċa m'hemmx. You cannot. There's no way to go around that too. Just take it too. L-immu l-iktar part diffiċli ta' wrestling huwa l-istrapazz fiżiku, forsi l-ħajja emozjonali minħabba li l-ħin kollu qed tiċċalqu minn belt għal belt, għandek kultat limitat mal-familja, waħdek, trid tinteragġi. Dik hija l-iktar parti diffiċli għalik. Timmissi għall-familja u jiena fil-każ tiegħi il-kelb tiegħi, he's like my best friend, tifhem. Bħalma konditlek il-ħbib tiegħi ma tantx għandi, Malta ċirku tiegħi vera żgħir. Sewa. Maġġor parti minn ħbib tiegħi huma wrestlers, ġifieri ovvjament għandna l-istess ħaġa interessana fil-ħajja. Għadel tkun taf iktar fuq il-kelb, għax li għalġu għedilna fuq il-kelb. Marli għal 10 snin Siberian Husky. Marli fitxu fuq il-baġna li għandek xaġa fuq l-Instagram jew hekk tiegħu. Miegħu. Jien ħoss li ġieli tajt miegħu dal-kelb, ma nafx jista' jkun. Mhux maħrum ġbija. Jista' jkun. Meta jiftaħ daw l-għajnej, fucking għajt għandek wiċċek fucking modular, bro. Darba minnhom kienu qalulna f'seminar di.
persuna għandu minn 21 or 27 different kind of facial expressions li jista' jagħmel. Imma you have different faces, mhux facial expression. Inti kif tiftaħ għajnejk pereżempju, eżatt issir xi ħadd kompleta. Winner, yeah, bro. Eżatt, u anka meta u minkejja li jiena. X'imkien like tal-isfel ma meħa xi ritratti. Inqisek bniedem ta' qalb tajba, meta titħaq, anka meta titħaq issa, ġifieri hekk meta tkun qed tuħu gost titħaq, għandek naqqa xaħta ta' biex jieħed. hekk li jogħġbok lu ġieħ ta' ħaddieħor. X'in il-kelma dik? Saddist. Saddist tal-ebber. Tħossok inti saddist? Joġobni għara ħatti għar bati? Li. Għasċej. Le? Tuħu gost bati inti? I like the contact, fir-ring tinek il-rabja tipo xinkompli għaddejet, tifem. I like that contact in the ring. U kem taħseb li huwa in bati, skont ma sens. Suffering is progress. Jek ma tbatix fil-ħajja ma tiġ nipprovja. Sewa. Ħad improvja bħala bniedem mela fajt ħsina li ġru minnek, li l-esperjenzi ħsina li għaddi minnhom. Kemm mentally u kemm physically. So jek kollox tajjeb, mhux ħad nipprovja. Ma mhux ħad titgħallem. There's no fucking way. Ma titgħallem u tikber mill-affajt ħsina li ġru f'ħajtek. Imma il-fatt li l-esperjenza ta' wrestler fir-ring hija waħda li frekwentament tesperjenza uġeħ fiżiku. U t-tip ta' uġeħ fiżiku li il-bnidem normali ġrid jiena persozz li ma uħat ta' hekk li ngħidu sma' jimportek naqbad dak is-siġġu u nifqgħu ġon darek, relax. Ħadd ma ħajli, hija mela jiena. Il-fatt li rutinament tgħaddi minn dawn l-affarijiet inti. X'relazzjoni għandek ma' l-ewwel darba tkun stramba u. Sekin naf l-ewwel darba li tbist fajla, ġitatu hekk ma tafx ħajġri. Once you experience it, just something. Ma dik hija xi ħaġa li biex kulħadd jieħu gost. But that's part of the job, tifhem, so you have to do it sometimes. Ma x'relazzjoni għandek ma' l-oġieħ? Okay, I can take it. Unless sakemm mhux uġieħ li ħajtfani barra għal tul ta' żmien, I'm okay with it. So. I'm not going to be a pussy man. That's the end of it. U l-ewwel għat li speċjali taf li f'ċertu punt il-ġisem ħajajdlek isma' Wayne, chill, għandek bżonn tagħmel xi differenti f'ħajtek. Sorry. X'taħseb li se tagħmel wara wrestling? Senna, jiena, eżempju, ħafna wrestlers fej kienu jagħmlu eżempju xi high flying, very high risk stuff. Right. Li they had to adapt, they had to change their style of wrestling għax ġisimhom couldn't take it anymore. Right. Tifhem, so you have to adapt to the situation. Imma le, imma wrestling ma għafx, I just take it day by day, nibqa' nifoka fuq wrestling man. Until I can take it, until I can do it. Mbagħad xorta b'xi mod ħankun involut fi wrestling bil-force man. Parti minn ili 13 sena s-saddi f'dil-industrija. Eżatt, di ħajti wrestling so you can't change, mhux ħadmur teqleb x'ħaġa, tnaħħi dik il-ħaġa ma' ħajtek daqshekk mara jew. Mhux se tmur taqdi l-burgers il-McDonald's speċla. Timmaġina. Hi, my name's Wayne. Burger man. Suplex. Reklam tajjeb. Reklam tajjeb. Reklam tajjeb. Bro, darba jien ktibt reklam bik fih, ma qatt ma milnieħ. Ieħor. Jien taf kemm għandi stja idejat għalik. Darba ma bro, jekk ħajbqgħu idejat ma ħajsir xejn. Mhux hawn qiegħed qudiemi. Proset. Step 1. Step 2. Le, l-ideja kienet, konna ħanamlu ta' fuq random, konna ħanamlu, jek għaw random, mux jiet għaw, konna ħanamlu din il-kumpanija tal-marketing, crisis marketing, li spiex ta' jekk inti qiegħed fi crazy, f'daqqa waħda għandek bżonn marketing campaign, iċċempel lilna u niġu jiena u Marku l-Wejza, u nagħmlu lek marketing campaign f'tem ta' xismu. U r-reklam kien li fil-li kunem xaħat fuq il-computer u vera tieħu gost u hekk.
U mbagħad tipo l-boss jgħidlu isma' dik lesta dajjiqa fek u f'daqqa waħda tiġi intek u tieħxu ġewġu taqilla minn ġol l-screen. U tagline tipo kienet when life hits you in the face, tipo kolas, taf kif xaġa kienet. U r-reklami, il-proposal, il-reklami kienu kollha Wayne smashes face into photocopier. Wayne takes laptop and breaks it over client's head. Kienu kollek, kienu il-fantasi kollek. Nafx għal-fej għat-msaħxam. Konna milna xaħġa. Konna milna xaħġa. Taħar jena, konna parkjajt il-fejja fil-fosos, hemm. U tara deħlin il-bedda l-qatt krexmet. Merana, hemm, u għat ninstabba l-ħabib tijak nsejġ ismu. Il-xon. Il-xon. U għala miskin, men, għala ta' l-ewel bdejt nizlu bil-mod. Umba għax bdejt n-deja minnu, umba bdejt nħu konfidenza, men. U għala miskin. Ejwa, għalli doċ id-deja minni, ma kienx kelma li għalli, umba. Nofstri Kelma il-Repubblika. Jien naħseb għamilna 20 darba. At least. Belħu Apposta bdew tamlu, naħseb, just retake. Lejla ħal naħseb l-aħħar 6 kienu apposta. Biex naraw kemmu committed u għal-proġett. Imma jena il-wrestling għandu ġifiri potenzjal straordinarju fil-pop culture Malti li vera mux qed jiġi esploitat. Naħsbu daqsxejn. Still għandi idea tkellimni ma nikxfux boru. Le, dik tkun sorpriża. Dik tkun sorpriża. Hopefully it happens. Dik fattibli, dik iktar fattibli. Imsa, għaxin kella ħanibdew nizvela u ħwejjeġ li mux xismu. U fuq, per eżempju, ma tisma l-istorja ta' Chris Benoit, tħasbek ftit, tinkwieta spiex ta' li dak il-livell ta' strapazz jista' jkollu riperkussjonijiet mentali fuq hekk. Fuq ma naħsibx, għax tipo nara li kif għetlek il-memorja tiegħi men qabdet in-niżla mejlux kontet nitkellem ħabbi tiegħi konna l-Ungerija konna fuq event hemmhekk u qed ħabbi tiegħi Ingliż. U there was this thing bothering me. ħafna mill-affarijiet ma diex niftakar men. Mhux niftakar there's a period in my life where it was blank men. Ma kien nitkellem ma' xi ħadd li ftakar dakinhar. Men m'għandix idea. U saqsejt qedlu sma' men qedlu għax intilek aktar minni fil-wrestling u ikbar minni daj ġifieri. U qedlu how's your memory? Għalli fl-imma sens qedlu. Spjegajtlu. Għalli kemm il-darba jiġu wrestlers di jgħidu li ftakar kena dik il-match u we had a couple of matches together jgħidu ma ftakarx minn inti da. So, bez dak ma six li ħanniġi fil-level ta' Chris Benoit għax he used to do a lot of substances, cocktails, tifhem, li I don't. I used to, ma I don't. Inti kwas bil-kontra, tipo il-wrestling għalak minna. Eżatt. Lejna, wrestling jizu salvala ħajti, tifhem. Kifetlek, I hit two birds with one stone, għax tipo, bort wrestling, imma kif ukoll wrestling għalani minn ġodik il-ħoffra li kont ħaffirt li l-nifsi fija. Ġviri, minħabba li ma tuħux drogi, u anka forsi l-stil ta' wrestling li tagħmel. Tipo Benoit niftakar kien jagħmel dil-angel xi ħaġa. Bħala Benoit kien size iżgħar minni. Sewa. Maybe he was like 5'11", 6 foot. Forsi issa ċekki għadek konfermalna. So kien jaqlik ta' daqqiet, u his style was very much more risky. Tifhem. U anke kellu l-finishing move, kellu waħda mill-użi flying headbutt. Flying headbutt, angel xaħġi jitla fuq flying headbutt, jenżel brasu fuqek. So all those hits to the head, man, tifhem. U jiena b'nidek kbir, tipo, specialment fil-wrestling Ewropew, unless I'm facing someone bigger than me, ma tantx ħanaqla daqqiet on my head, or I get dropped on my head, etc. etc. So in a way, one advantage. Ġi meta tagħmlu affarijiet bħal pile drivers. Daw sejxelu dik il Brainbuster. Brainbuster. Dak pereżempju il-pile driver, il-pile driver. Jekk tista' torina għadel x'inhu pile driver. Inti l-importanti li tinżel dritt.
Okay. Jekk if you turn your neck on a little bit, you're fucked. Rasek fil-fatt tagħmel kuntatt mal-art. Jid kont dejjem minn għalija. Li ju jkun qed iżomm ftit pulsieri l fuq. Minti kollok idejk on his thighs. Kollok idejk on his thighs dak il-package, dak iktar. Le, mhux dik ta'. Le, that's a different kind of pile driver. Imma l-pile driver, usually you post on his titfa' idejk fuq saqajh, so allura you can jisek mhux id-daqqa kollha daqqa fuq rasek, you protect yourself. Dik pile driver ieħor spiex. Dan il-propju pile driver pur. U xek. Imma ħafna variants differenti ta' pile driver. So you're getting dropped on your head, so just movement ħażin, you cripple, Jena jkun dejjem taħt l-impressjoni li dak li ikun qed ikejjel li fil-fatt ma tmiss l-art. Imma le tmiss l-art. Ikun hemm kuntatt minn. Tħossaw, per minn kollok rasi kbira bħali. Dik ma tistax tepi tagħha. Ma tistax tepi. Jabdu ħafna mhijiex għandek rasi, jabdu ħafna mhijiex għandek rasi kbira, ma nix tagħmel. Chris Benoit, 5'9". Hemm aħna. Fucking qasir. Tipo pulsi iktar minni, ma fucking qasir. Le għal-wrestling vera zaħiru għalla. Inti rajtu W f'ħdejja, ħdej kulħadd. Tipo, dik xaġ li kien. Konna nagħmlu 5'11" at least, jien mhux 5'9". 5'9", kien aggressiv, Mela, isma'. Issa għandi xi mistoqsijiet minn il-patruni. Mela le. Ħajstaqsuk, insomma, jiena ħansaqsi għal-nom tagħhom qatt ta' affarijiet, però qabel ma ngħaddi jħanħu birra, trid birra? Mela le. Tieħu hija miegħi? Mhux ħalik xaf waħdek u tsrudu. I agree. It is kind of rude. Would have broken my fragile heart. Konx għamelsek sensittiv, bro. L-ossi, regular marshmallow. Tnej stretta ġu. Doqta di l-axħaj darba, ġbitni, ta' l-ewel darba li doqta l-event tijek. Zgur, ġbitni. Ejwa, proset. Kifetlek, ma konx naffiġ ġdieħel men, ma was a good night out. Ejja, ta' vera ħadna bazz dirajni, kem? Kien event vera sabiħ. Ma jena Klara ħajħun. Ixti preferi, Klara isu... Sorprendini, men. Klara isu bellumi 86 calories, allora jek forsi jett għaddej bxie cutting jow jek ma nafx. Ma nafx, inti dettajli, inti... Tajba. 86 calories. Klara 86 Kam għanda calories. alcohol percentage, kam għanda? Baxxa ta' xi 2 point xaħġa. Eżat. U mela ġib 3 tużani Klara. Ħanibdew bil-kliet. Meħni b'nix għandek id-ġajen, bro. Imma probabli l-iktar bniedem ġgantesk li qatt li tqajt miegħek Malta naħseb inti tiġi. Niftakar darba non kont għajna l-airport jiena nsejt għal xiex. Ejja. Waħda minn dawk il-momenti rajtu. U ħadna ritratt fl-imkien. Ukoll. Ija. U meta rajt ritratt, meta tiltaqa' miegħek tiduna li kbir, imma meta tara kumparat miħaj, forsi għax anka jena minna li għalina ħafna ikbar mill-li fil-fat jenza, u għajna li kif niproġetta li l-nifsi f'moħħi li jena xie fucking Godzilla ma minix. U mbaċ rajt fixa il-verità xini, konti xukjat. Mela, how king. Cheers, brother, thank you. No. Cheers. To wrestling, our friendship, u jalla namlu ktar affarijiet kreativi fl-imkien. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa saw bro. L-ewwel mistoqsija ġejja minn ħabib tagħna Chris Selluli wkoll kien
jipparteċipi magħna ġew għall-festa tant huwa. Mela Chris jistaqsi ili insegwi pro wrestling ħajti kollha u dejjem kont impressjonat l-iktar dawk ir-wrestlers li jew għall-apparenza għat-talent u ħafna drabi għatnej jidru kredibbli f'ġlida reali, bħal pereżempju Lesnar, Kurt Angle, Undertaker, Danielson, Castagnoli, ma nafx minnu. Claudio Castagnoli. Gunter, okay. Wkoll ma nafx minnu. Awstrijak bħalissa is doing really good in WWE. Huwa bħalissa preżenti. U mill-Awstrijak. Huwa attiv bħalissa ġifieri. Okay. Li bħal Gianni għax kelli il-pjaċir naraħ diversi drabi, kapaċi jgħidu storja fir-ring billi jużaw mossi li jidru reali f'ġlieda u mingħajr ma jfittxu high spot f'kull 5 sekondi. Taħseb li wrestlers tal-lum iktar moħħhom biex isibu dak il-high spot milli jgħidu l-istorja, ma dik hija l-ewwel mistoqsiq nies bħal pereżempju Young Bucks u qed jgħid. Mela l-ewwel spjegana x'huma high spots. Just a set of moves together li għalija ma jagħmlux sens. Just bunch of random moves put together mingħajr scope. Tifhem, kif qedlek fil-bidu. Għalija wrestling we use the moves to tell the story in the ring. Bunch of high spots put together huma just there's no sense of story. Tifhem, you're just showing off. Tifhem, maybe to pop the boys in the back, maybe to make yourself look cool. Imma that's not mux il-purpose, mux l-iskop. L-iskop huwa li you tell the story and you use the moves. To tell the story. Story, eżatt, proset. Ġifieri tkun hemm x'kelli mistoqsija eżatt li jekk illum il-ġurnata il-wrestling jipprevalux ħafna nies li jagħmlu daw il- Speċjalment wrestlers il-ġodda iwa, il-iżżar li għadhom jibdew. Għax they want to look cool, they want to show what they're capable of doing. Ma mod ovvjament by time, iktar kemm timmatura bħala wrestler, iktar tinduna li that's not the purpose, man. Okay. Or you can get a bigger paycheck, more respect, more opportunities if you just stick to the actually working. There's a difference fil-industrija tagħna hemm differenza bej workers or wrestlers. There's a little bit of debate. Tipo wrestlers, they're just wrestlers who just put like a bunch of moves, no sense, etc., etc. Workers are the actual professional wrestlers who are working. They're working the crowd, they're working the match. Right. Ma x'ekspirax lu Yes. Kważi sa differenta bej artist u craftsman. Spiex ta' xaħat li huwa tipo fil-rap nista' nispjega ħilek. Tipo fil-rap għaw minnu ikun teknikament vera tajjeb. Allura jgħid kollu jaġġel u moħħu biex juri speċa ċertu skill set. Pero mbagħad m'hemmx artistrija ta' kif qed ipoġġla, m'hemmx sens qed jurik kemm hu kapaċi idawwar il-sienu b'ħeffa. Vera simili. Eżatt. L-istess fil-rap u l-wrestling li qed ngħidu ġifieri. Eżatt, għalhekk nifmek mal-ewwel ġifieri nara li analoga. U naħseb li hija komuni f'kollox, le? Naħseb li fil-bidu anke qed meta tiskopri li jkollok ċertu li tista' fik innifsek trawhem ċertu ħiliet. Mhux hekk. Kun ċertu atturi d-dinja. Mela, semmejt il-paycheck. Kemm hi finanzjarjament fattibbli li tkun professional wrestler? Takes a lot of time u a lot of effort to work. Imma ovvjament it depends on the territory fejn, it depends how experienced you are, how what name, xisem tal-lajt u fil-industrija. Ovvjament il-Ġappun naqla X amount. Il-Messiku billi il-pajis. L-ekonomija iktar baxxa naqla ċertu inqas. Valori tiegħi xorta jibqa' għali, għax I know my worth. Tifhem. So tipo kull fejn immur I'm kind of well paid for an independent wrestler, tifhem. U da għandek xi tip ta' manager inti li. Sakemm intix very, very like, you know, really, really good, diffiċli kollok manager. You do your own contacts by kemm ħbieb ilaqgħuk ma' x'ni kelmu, fakkani. Networking. Networking process. U tiltaqa' ma' nies, ma' through other people.
Tibat is-CVs via email li sometimes it works, sometimes it doesn't. It's mostly through networking, man. Il-min taf. U kemm taf. X'inhi deħġet dej, which jek da sek, tinta kemm fucking kbira dik li. You know what they say with people with big hands? Big hands. Big yes. gloves. Big gloves. Yes. Mux bidek dik. Yes. Actually, I say it about my big nose, but no one ever believes me. Għadman, issa maħja met li xie, so naħares lejħ. Mandu najċ, man. So it can't be true. Xin għandek mniħek big. But soltu I can kind of like half bully people, this is impossible now. Okay, so fej konna. L-impajis ħalas laħjar il-Ġapun? L-Amerika. The big companies in America. Kemm ir-res li għajt l-Amerika? I did 4 tours, 3 months each. 4 tours, 3 months each. U kemm il-match qed ngħidu hemm? Ma nafx insejt, man. I was busy every weekend, though. Xemek l-Amerika, unless you're signed with a big company, you only work in weekends, sfortunatament. Qabel kien wrestling, they used to work almost every day. Right. Issa da żmien il-kultura nbidletu. Meta tgħid big companies qed ngħidu WWE. AEW. Xiex WWE jaħdmu kuljum? They work 5 days out of 7. They have usually l-erba u l-ħamis jew tlieta u l-erba off. Iġifieri, l-events ta' WWE. L-erba u l-ħamis they have off. Ngħidu biex nifhem eżatt kif topera WWE. Spjega li naqax, jiena kont minnu l-ixtiegħi għandek Thursday live show, Friday SmackDown, Saturday, Sunday sakemm hemmx pay-per-view, ikun hemm live shows. Live shows mhumiex taped. Qed tifhem, live events, mhux for TV. Monday ikun hemm Monday night. U x'tib ta' ġlied ikun hemm fihom dawk? Ikunu ta' nies ta' ċertu kalibru, ċertu livell? Mela lek, xorta you see the main guys ukoll jiġifieri. Okay. Imma for example, kieżempju jkun hemm feud, għaddej jew ħajbdew xi feud. Jew eżempju hemm xi ħadd li they're trying to push more. Jitfgħu eżempju fil-main event, qed tifhem dak li jkun. Forsi on TV ma jkunx għadu main event, imma the live shows jibdew jitfgħu main event biex. Okay. Iktar jkun nies jidraw fil-live event, iktar kollha esperjenza ta' main event, qed tifhem. Okay. Ek jitqasmu. Jien niftakar meta kien juru WWF fuq Italjan, kien għamlu ħabta, kienu juru wrestling ferra tajjeb. Bas kien għamlu ħabta. Fuq ix? Fuq Italjan, fuq l-Italja u nominalija. Kien għamlu ħabta, narija nar taħat wara nofsinhar li ikollok kull ġlieda tkun xaħat li huwa popolari u li għandu isem u li għandu ħafna kapaċità. Kontra xaħat li ma tkunx tafu. U tipo ġlid ikunu kollek u da ġest jiġi joħroġ jimsaħ l-arbieħ. Squash match. Ikun xi local guy probably. Mike per eżempju, iġviri kull darba li kunem xantira. Kunem per eżempju. Mux kull match. Ija, da, men, diftakar zmin fej kienu ek taf li eżat per eżempju jek s-saħirieġ jinnaf ma nafx kux Teddy Biasi per eżempju, kontra xaħat li ma tafx minu. Taf li da ħajfqaw u li ħor mandu x-ċans. U tara 10 minn daw, kienu vera ma kienux kunu xow zbieħ, xax inti taf li daw. Mux it's too obvious. Ma kienx kun hemm din it-tensjoni u din id-drama. Ġifieri ikun hemm il-live events u fil-live event inti xorta tara l-istilel tal-mument. Mela. U l-istilel tal-mument jiġġieldu ma l-istilel tal-mument jew jiġġieldu. Mela. Istija, okej. Qatt ma mort sewet minn daw ix-shows hekk. Ġieli mort għalek daw ix-shows il-kbar? Le, bro. Darba kont rajt show il-Ġappun kbir. Ħafna because ma kont ġejt mistieden. So, tal-AJWP. It was a mix. It was a memorial show għal The Destroyer, li huwa wrestler antik ħafna vera famuż fis-70s, 80s fil-Ġappun. U jingħaqdu wrestlers kbar minn 3 major companies fil-Ġappun, Japan, New Japan u u għamlu big show memorial għalih. Dan il-leġenda. Da The Destroyer? Da, Dick Bear. Big Dick Bear.
Enough with the dick jokes. This is a podcast of intellectual pursuit. So, le, għatma mort nara. Okay. Għax, one kellu studenti nejdilom di. I mean, għamlu l-tejdu ma I prefer if they do not go. Investu l-flus fikom nifiskom. Flok mort nara show, go take a seminar. Tifem, kellem promote, l-usma, maybe, forsi minix daqsek lest li, minix daqsek ta' kwalità, jew ta' livellu għalli li tħallas li flight, so ħallas li flight jendi id-darba. Look what I can do, and then we can start a relationship. Right. Invest the money in yourself, umbat, and biex inti tasal dak il-punt li inti tkun fuq il-shows. Pero memx valur fli tmur tara show internazzjonali ta' ċertu livell biex inti tara lejn xi xed taspira. Jekk tkun f'dak il-pajjiż, nifhem eżempju, you're there and you go watch a show, ma naħħix li it's Li ħati ħafna minn li huwa investiment daqshekk kbir li huwa worth it. Eżatt, my opinion. Mela, mistoqsija l-oħra minn Chris hija u taħseb li as a result dan l-istyle kważi kartunix iwaqqa l-kredibilità tar-wrestling fajn in-nies. Sa ċertu punt nagħmel referenza għall-bidajet tal-high spots. Sa ċertu punt naqbel miegħu imma kifetna l-ewwel il-wrestling huwa varjetà kbira. F'kull show irid tkun hemm elementi ta' kull tip ta' wrestling. Ma nemminx li show sħiħ dat tip ta' stil, ma naqbilx miegħu, imma forsi nofs match jew match waħda, this kind accepted. Għax kien hemm fans li joġgħu dak l-istil. Għal-qasajthom. Eżatt. Jien fil-fatt l-events nagħmel Malta, 5 to 6 matches ikollna mhux ħafna, mhux iktar. That's enough. 2.5 hours, including intermission, is enough. Kollna, the first part is more like family friendly. The second part is more for the adult. There's more action, more hard hitting. So fil-first half of the show konna wkoll a bit of comedy. So there's something for everyone. How fun. Għaddi ma fimx eżatt x'nu daw il-high spots ġieri ikunu ikunu. Ek forse tfittex Young Bucks tinduna l-semma l-Young Bucks. High spots wrestling ta' Young Bucks jafetik il-50 Cent per eżempju. L-xwet mill-team tiegħu jismu Young Buck. Man, just a bunch of moves li ma jagħmlux sens, man. Just waħda wara l-oħra. Just very estremament akrobatiċi spiss. Eżatt. Dan hekk per eżempju għara jena no. It takes mhux vera qed jiġġieldu speċta li hemm element drammatiku fiha. Kemm kellek żmien? F'liema sens, mhux vera tiġġieldu. Fis-sens li hemm li speċta miftemin, jew li hemm there's a theatrical part to this. Tipo jiena niftakar ta' xi 12 skoprejt oħti bdittajd li isma' daw jafu minn qabel minn jiena le ma jistax ikun. Le ma jistax ikun. U mbagħad bdejt inħarnet ma nagħmel raġun. Xorta għamilt sa 15. M'għandix idea, ma nafx meta when it clicked, man. It's too long ago. Imma it is predetermined, imma all the bumps and the hits are real, man. Yes. You can't call it fake. Ħafna jżidu jużaw il-kelma fake. It's far from fake. If you go to an event, you realize how you're getting dropped, you're getting slammed. So many injuries I had. Ma li mifteq li speċa daw jafu minn qabel kienet tajli speċa minn ħajerbaħ. Tipo kienet isa tajli. Dil-ħaġa, ħafna nis jaraw bħala jaraw bajn ħabba dil-kwistjoni l-sportan jaraw bajn differenti, bajn forsi minn lenti ħażina. But at least we admit it is predetermined. There's a lot of other sports that don't. It's a different subject. It is entirely a different subject. Which listen, this podcast is like a free speech platform għal kulħadd. Ġifieri jekk hemm xi parti minn da suġġett li tixtieq tesplora. Ne, ġas bħal sports oħra fej jiġu mixtrijaw. Fej suppost tħallas biex tmur tara xi ħaġa u ma deep down it's fixed. At least we admit it. Però intom differenti għax intom
jiena nara elementi b'saħħithom ta' teatru fih. It's like 80% athletics, 20% entertainment. Ek naraħħa jien. U drammatiku immens ġifieri, naħseb jiena l-ewwel esperjenza ta' drama li kont daqshekk engaged biha kien żgur wrestling u l-idea tal-eroj kontra l-villan u xirrappreżenta l-eroj u l-eroj Hulk Hogan ma kien sempliċement the good guy, kien il-good guy li jilbes is-salib tal-Kristjani li bil-bandiera Amerikana li fakrek li tittieħu l-vitamini. Li jgħidlek isma' being the hero means or being the best version of yourself means li inti tkun b'saħħtek ħafna imma taqbes għal minu dajjef. Bro, dak huwa messaġġ b'saħħtu ħafna li meta tkun żgħir, jekk jidħollok fil-psikri jew jibqa' miegħek, jibqa' jġorbi imperswas li għandi naqra minn dak ir-residwu. Eżempju anki John Cena ħafna nies, ħafna wrestling fans jibhom ma jogħġobhomx John Cena, imma obviously like he's always coming out with never give up. Message tipo t-shirts u hekk u tfal tipo that message was simple, 3 words, never give up. Tkun għaddej minn xi jidnaf. Għaddej żmien ħażin ħafna f'ħajtek u ġast tiftakar tara l-John Cena never give up u hekk u that message will help you get through shit. Għalfej ma jogħġobhomx wrestling fans John Cena? No, maybe kien għax forsi a bit too cheesy. Ma tantx naf dwaru ta' John Cena. Sa dak iż-żmien meta John Cena sar popolari ma kontx għadni daqshekk fan attiv. Mela, Arthur De Manuel jistaqsi x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar wrestling tan-nisa? Tjib ħafna, jittieb aktar rispett għadda żmien. Ovvjament, hemm iktar fej tikber, imma bħal WWE that is pushing a lot of women's wrestling, which obviously like għandhom it-talent and they have the potential, why not? Tifhem. Still, wrestling mostly it is a men's business. Biggest percentage of wrestlers are men. Malta kellna, unfortunately they will like quit for one reason or another. Sfortunatament. U nasbanka ċert li l-iktar nis li jsegwu wrestling u marġilu kollu. Ekku. Onestament għandi s-sabdi studenta ġdida, ġiet mill-Litwanja, moved Malta biex jitrenja magħna, biex l-unika barranija, għandna u Italjan ukoll li ġib mill-Italja biex jitrenja magħna with our school, ġifieri, so that gives a very good light. Anke tal-Litwanja ġiet Malta biex titrenja miegħek? Apposta, mxiet Malta ġiet titrenja miegħi, eżatt. So dik turi il-livell ta' kemm tal-iskola u kemm ta' talim li nagħti. Li tipprovd. Kif skoprewk? Internetu. Kollox. U għalfejn għażlu lilek taħseb? Ħabba l-esperjenza, l-kuntatti li għandi, tipo bil-vjaġġi tiegħi u l-esperjenzi tiegħi, I can work with any guy, inħossni. Tifhem, li għandu any kind of style. Jekkux Messikan, jekkux tifhem, from anywhere, I can work with anyone, that's how I feel. U that's very hard thing to achieve. U jiġi mill-fatt li tant għandek esperjenza sa f'kull esperjenza madwar territories differenti. Territori differenti. Ma x'tixtieq tagħmel ma tibqax tiġġieled fir-ring. Di l-ewwel għad li ġisaqsejdilek u għad li ħaġa inklużi, fimni, le, x'għadha related. Promoter jew xi ħaġa pereżempju. Promoter diġà jien ġifier ukoll. Ma tarak promoter li tkabbar l-sfera tal-influenza. Nixtieq forsi, you never know, man. Ma nħobbx ngħid il-goals tiegħi quddiem jien. Kif jgħidu x'tikxef il-borra. Tifhem, però there's a lot of elements in wrestling li other jobs li tista' ssir, there's producer, there's coaches with big companies, anke jekk forsi m'intix ma sirtx il-ħaq ċertu level ma dik il-kumpanija, xorta you can be a coach. Okay. Tista' tipprovdi affarijiet li l-wrestlers iżgħar minnek qed tifgħadhom qed jitilgħu. You can become a writer.
tifhem. Bħal kumpanija bħal WWE dawk għandhom writers, it's a TV show, tifhem. So forsi tkun iktar kreattiv bħala bniedem toħloq storylines u hekk. U ġerment tkunu wrestlers li jsiru writers? Hemm minnhom iwa ta', hemm minnhom eħe. Producers ikunu wkoll wrestlers ikunu backstage to produce the show. Of course. Jew ikunu ring road agents jgħidulhom li pereżempju if it's a big match it is predetermined or they have the finish. It's usually just the finish predetermined, tifhem since it's a very big match pereżempju. U they go through the road agent jgħidulhom ma tagħmlu eżempju attiv. Tifhem. He has much more experience. Okay. Tifhem. Iġifieri, meta tkun match kbira, il-finish biss ikun. Most of the time it's only the finish planned. Oh, fuck. Jina ħaċċed level fej li għaddifix ħafna fej you just go out there and just work. That's why we call them workers. Kifedna l-ewwel, because you're working, man. You just go with the flow. You try to out-wrestle your opponent. You listen to the crowd waqt li għaddej, man. Tipo. Okay. Tipo n-nis, editu ġobhom dil-biċċa xogħol, ma let's do it again or do it something a bit similar, tifhem. But maybe it's time to put them down a little bit, so just do U something. kif tiddeċidu ma dak il-ħin min ħajkun minn fuq? That's why you train, man, you know. Tipo titgħallem kif you do the sports, titgħallem u hekk, u mbagħad tipo eżempju tinduna dak li jkun tipo x'għandu f'moħħu, so you just jew x'in ġejd where his body is, you can do something to him, tifhem. U pereżempju meta jkun hemm dawk il-momenti vera drammatiċi, meta jkun hemm ġerment l-eroj mal-art hemm f'nofs ir-ring u dal-villa, jew kunu tnej waqgħu mal-art dik vera cool. Kunu tnej waqgħu mal-art qegħdin knockout. U mbagħad tara minn ħajqum l-ewwel l-eroj għadu mal-art. U l-villan jibda bil-mod jiġi fuq għal-kub tejħu waħda, mbagħad fuq it-tnej, mbagħad iqum bil-wif, mbagħad jibda mixi għal-bula, illa l-aħħa jaqbes fuq u mbagħad jibda tiela l-ewwel bakil, it-tieni bakil, it-tielet bakil. Qalbek ġuħal hekk. Mbagħad da jaqbes hekk kitir u f'daqqa waħda Hulk Hogan idurek u jaqal sormu da pereżempju. Dik ukoll through experience, you just listen to the crowd. Man. Wow, all right. Ovvjament bil-esperjenza diffiċli spjegaħ man. It comes naturally, those things. Taf li jissek kim jespiex ta. Dak il-punt tal-istorja li we take it next level, the next part. Wow, okay. Ma kellix idea, assumejt li ħafna iktar minna tkun koreografat. Most of the juniors il-ġodda, they plan a lot of stuff. Because they're like, I'm like, you know, nibza, xanam, etc. I get they're excited. Right. Imma, that's not the fun part of it, man. Aliyah, mux il-buzz. Everyone can do, you know, a lot of the moves. Many people can do a lot of the moves. It's how good of a worker you are. Pero anka il-level tal-mos, fil-sens, per esempio, l-lum rajt, klip tijak nasib ta' 2019, bat rajt reels iktar reġenti, l-esplosività tijak, l-atletiċizmu tijak, hemm differenza sostanzjali spiex ta' anka hemmhekk hemm titjib vera ovvju fi għal-affari. Però kif qed ngħid jekk għalija li tippjanaw kollox minn qabel, ġifieri il-finishing biss tiddeċiedu kif se jkun. Most of the time. Cool. All right. Mistoqsija li miss ġeja minn Antrud li huwa dak il-ġufnot gustus tal-kantuniera tal-Mekka u tal-Beretta. Il-wrestlers jiprattikaw fl-imkien qabel il-match. Man kemm rispondejn jas. Imma forsi jista' jkun ma jkunx jistgħu jipprattikaw ma' xulxin kemm iħossu intuittivament kif ħaj kollaboraw, speċa forsi mhux sal-livell li mhux sal-livell li koreografija. No, it's not like we have time to go in the ring and do the stuff. For example, kien għandi mossa li qatt jew l-appointi għandu mossa li naqat maħatta u I'm a bit uncertain about it. Okay. Ngħidlu, okay, bro, really, let's prove ħanafu, how I can take it in a safe way. Okay. So then I have to protect myself. Dak il-każ iwa, only in extreme cases.
Ġili kont parti minn show fej xi ħaġa marret orrendament ħażina. Mhux bil-fors lilek. There were a couple of times fej l-ħbula nqataw ta' ring. Ejja. And what you have to work around with just two ropes, so. Moj ta' fuq normalment li jitlaq. You're running the ropes, pam u it-tira. So that's, a big part of the event. Imma that's what, umbat ta' kemmu professional wrestler, ma livellu għax he has to adapt to the situation. Ma next chance, you can't use the ropes now, x'ħat għamil? So you have to adapt. U ġili kien hemm moment fej l-affarijiet ma baqgħux safe, tipo fej xagħat weġġa serjament. Once there was a guy who got concussed in the ring, kont hemmhekk what match, and they had to stop the match, obviously. One time, ohra f'Messiku, same, he got knocked out, clean, bam, down. Tipo, waqfu l-match, wrestlers kulħadd. Sament meta rbaħt il-title jien. That was the match. Li just tagħmel swanton, tipo just a flying, u jinżel fuq daru, u niżel, it didn't rotate enough, u niżel fuq rasu. Oh, yeah, but thankfully it was okay afterwards. Dini. Madonna. Ma darx bizzejjed. U dokumentarju ieħor li kien vera impressjonanti ta' dak Mieghu u l-affarijiet tal-imġina li kien jagħmlu. He's a very good, very nice person, man. Tisma' jitkellem u very down to earth, very down to earth. Ħafna family values, ħafna hard work u fl-istess ħin kulħadd kull min tkellem dwar tipo kemm hu right, kemm hu ħelu Mieghu. Ma mbagħad fir-ring jagħmel dal-karattru miġnun u jagħmel ħafna affarijiet tella vidna f'Mieghu greatest moments jew ġaġa. Dawk they were pioneers u funk fil-extreme wrestling fil-Ġappun. They used to do barbed wire, explosive matches, on fire. Dar minnhom tan qabdet. Di naħseb dik il-match, if I'm not like a tag match dik. Kien hemm xi timer u kemm xi explosions jew xi ħaġa u qabad ir-ring. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Sharing. Le mhux hekk jgħidulhom. Għadil saqsiet jekk il-mossi li jużaw bil-siġġu jgħidulhom sharing is caring. I like that, I'll take note of it, thank you. Sharing is caring, motherfucker. Ftakar fija meta taqla l-flużalija tipo. Morru x-show li miss morru kollha. Nqogħdu nkantaw sharing is caring u nitfgħu s-siġġijiet fil-ring. Ma vera li kun hemm bad blood bejn l-atleti jekk ikun hemm u possibbli li xorta jibqgħu jaħdmu flimkien? You have to be professional. Microphone? Sorry, you have to be professional. Ikun hemm min who's not. Tifhem. Speċjalment każ famuż ħafna bej Bret Hart u Shawn Michaels, fej Bret Hart ma rridx jitlef it-titlu u he didn't want to drop the belt. Right. Ġol Canada u they had to take it in their own hands. Tell us that story, naqrax. Għandi memorja żgħira tagħha ma' Mela, wrestling għal-Maddonni. Sabtuni fuq rasi. Mela, Bret Hart kien champion dak iż-żmien u kien vera famuż, kien vera fil-Kanada speċjalment, fil-Kanada kien il-hero f'Kanada. U kien ħajkollhom big show hemmhekk u ma rridx jitlef il-titlu, tifhem. U mbagħad il-promoter iddeċida li he fixes the match. Literally, he fixes the match. So, meta Shawn Michaels tefal il-Bret Hart f'submission, l-referee għallu doq il-ampjena. U they took the belt off him on cuts, ovvjament, Bret Hart. Ma I wasn't a professional player, mill-li jgħidu, tipo, ovvjament ma konċ hemmhekk.
I have to act professional. Għaxu ma għalulu sma ħadet lef You need to drop il-ċinturini it, eżatt. u għallom ziggi mux fil-Kanada, ximkien jgħor namela mux fil-Kanada. As far as my knowledge goes, that ċaġek ġet. U jiddaħlu minn għalija f'Boston Crebu, li kienet il-mossa ta' Bret Hart fil-fat. Le, sharpshooter. Il-sharpshooter. Seemingly. It works the leg anyway. Bret Hart ma millix il-submission ma għallom He didn't tap out, ma still. Stija. Mela. Umbat jidri li mar backstage u bezaq fuċ Vince Le, McMahon. fl-arena bezaq fuċ di minn niskolla, xot sew ġifiri. Ma ħemba l-backstage għala xabaħ xesel, ovvjament. Ovvjament, ma sibx il-Vince McMahon. Hemm dokumentarju nsejx jismu kienu they were following Bret Hart on the journey u hemm xi xeni backstage imbagħad ma qataw kollox. U interessanti il-relazzjoni tiegħu ma' missieru Bret Hart u l-familja They were kollha very tiegħu. close. Għax u kien u missieru u ħutu kollha dawk għalla xi sittaħwa. Iktar xi 8 u 10 sna. U kollha wrestlers. U kollha wrestlers. Jew miż-żewġin wrestlers. U kienu miż-żewġin wrestlers biex hemm il-kultura ta' wrestling. U missierhom kien jagħmel tip ta' wrestling. He was a legit catch as can wrestler. Xejdulu? Catch as can. Catch as can. Catch as can? Wrestler. Li kienet ċaġa li kienet spiex ta' So most like submissions or holds, etc. tipo kważi verżjoni primittiva ta' Brazilian Jiu-Jitsu jisu fejn inti qed tipprova. Jiu-jitsu hemm elementi ġejjin minn catch as can ġol BJJ. Jidru fil-vreda. U da għalla missieru kien taffa l-alla. U tipo Bretti kollu żewġ tiħbib qegħdin id-dar tiegħu, mali tipo għandhom xi 18 minn għalihom għal abbiebbhom u hekk idhom. Jammur fil-garax nitrejjaw ftit u jtihom xebba ta' doluri. Kellhom kantina u kulħadd ħiereġ minn dil-kantina tipo min jikpi, min ruħu maqsuma, min spiex ta' ħalla d-dinja kollha tiegħu fuq dik l-art. Hemm stejjer fejn jkun hemm student ġdid sejjer, jidħol id-dar għandhom u jisma' lajjat tal-istudent jisma' jitlaq jiġri l-barr, jgħid fiex ġej. Fiex ġej. Imma that's the old school mentality way they try to break you, man. They try to break you to make you quit biex hawn kemm verti inti l-biċċa xogħol tifhem. If you're tough enough, if you're willing to go through so much pain and stuff. Anke Ken Shamrock kien hekk. Tafu Ken Shamrock was a UFC fighter. Eżatt, wet mill-UFC fighters ke naħrab kont qed nara dokumentarju tal-ewwel proteġej tiegħu u għallek jiġifieri wara l-ewwel darba tħall kemm Shamrock kien fighter u nnifsu. Imma wara l-ewwel darba li daħal fil-gym ma' Ken Shamrock, Ken Shamrock għallu mal-ewwel biex tħol fir-ring ħanitkellmu u dajteħ tant itieħ xeba kbira li liħor jagħmel 4 tiem fis-sodda wara x-xeba. Bat jgħidlek biex ġejja training day 5 u jekk tgħidlu iva. Mela wara tista' trejja miegħi. Biex hekk jiddeċiedu jekk intix tipo għalawek jew le. Il-film jismu Hitman Heart, Wrestling with Shadows u minn Calgary. Ekku. Minn Calgary. Vera deep dive into the psyche of a wrestler. U anke ta' Mick Foley, U bat ieħor iktar divertenti, hemm żewġ dokumentarju divertenti, wieħed minnhom huwa ta' Louis Theroux. Għax rajtu. Louis Theroux huwa jagħmel Strange Weekends with Louis Theroux. Li kienu daw sensiela ta' dokumentari fej da filli per eżempju sadat timmaġna raġel Ingliż abjad irqiew daw twil bin-nuċċali u vera awkward hekk ħafna bħala bniedem. U per eżempju ġieli jmur per eżempju x'imkien xi Alabama jew hekk u jiltaqa' mar-rapper community hemmhekk u daw kollha għandna pimps u drug dealers u jidħol fl-istudio kulħadd għandna bil-machine gun u qed ibih il-coke u tara l da tipo vera bniedem awkward Ingliż tipo da trabba mar skola l-ekwivalenti ta' St. Edwards tal-Ingilterra. U jgħet hemm jistaqsi vera mistoqsijiet strambi. So, mbagħad għandu wieħed minnhom daw il-weekend ġifieri darba jmur fl-ikbar burdell tal-Amerika. Kien il-Vice qabel il-Vice. Okay, alright. U waħda minnhom tkun tar-wrestling.
u vera tajba jaqsmu. Saqsik għal-link, mbagħad, batuli link. Żgur nibatulek, u mbagħad wieħed iktar stramp li rajt reċentament jismu You Can't Kill, ikteb You Can't Kill Wrestling Documentary. Da wieħed attur famuż li fissat bil-wrestling. You cannot kill David Arquette. Naf David Arquette, naf għalli mettejdu. Ma jġ dokumentarju ma naf bieħ. Kispiċċa jgħamil xo extreme matches, death matches u ekku. Eżatt. Darwinu kien kważi zvina. Għamil ħafna affarijiet tal-imġienes, biex da David Arquette kellu karriera ta' attur, pjuttost tajba, ġifiri da multimiljonarju, imma xewqa tiegħu kienet dejjem li jsir wrestler spiex, da. Allura jinsel il-Messiku, u inti tmur miegħu alla fuq da dokumentarju. U mhux atletiku, spiex, u ġest għandu din il-ħolma, taf kif. U jinsel il-Messiku u jibdew jitrenjaw, u speċa għandu naqra minn dal-elementi ta' daw il-montaġista Rocky fej fil-li ma jaff jagħmel xej u mbagħad waħda għamel dropkick u kulħadd qed iċabċab u hekk. U mbagħad ġist jaqla x-xeba tad-duluri fl-aħħar li hija entertaining għal alla spiex ta'. U again, u għala iktar kif tajt biżgħar bħala imma tistija uħud mill-aqwa dokumentari fuq ir-wrestling Madonna. Għax hija vera dinja Affaxxinanti, il-psike ta' wrestler, men. Hija xi ħaġa dik il-fatt li fiha daqshekk uġieħ, hija daqshekk intens. U mbagħad għandek dak il-livell ta' jisu komunità li anzi tfittex dawn l-affarijiet, plus li għandek l-element tal-karnivala u jisu tat-teatru. U l-kultura sħiħa. U meta dawn l-affarijiet jingħaqdu ma' xulxin, joħolqu xi ħaġa vera speċjali. U meta naħseb imbagħad meta dokumentarju joffrilek li tara d-dimensjonijiet kollha f'daqqa kif jaħdmu, hija vera. Tara l-ħajja ta' wrestler, minn l-enti differenti tagħha minn mhux ġast mill-TV show, tagħha mill-backstage ukoll li affaxxinanti minn nifisha. U dak rajtu inti jew The Wrestler, il-film. Rajtu couple times. Mux ħafnax mbagħad titla fil-feeling tal-film, ovvjament. Imma tidentifika miegħu? I can relate a lot taħħa. Speċjalment l-aħħar biċċa meta fakar xi spoilers men imma nistgħu jew le bella spoiler alert. Spoiler alert. Hawnhekk jew ta' fast forward 15. Fl-aħħar meta taf kollu problem b'qalbu insomma u jistib his new girlfriend u jkun jed behind the curtain ħajħorġ għal-match u tiġi tfaħilu mex ħatħamel ħajtek. U jgħidela tiddoq id-diska tiegħu u jisman nis jgħid u hekk dik buzz fatt jaqbad il-bart men semmija. U jgħidela can't you hear them? This is where I belong, man. U this is where I belong in there. U ma niftakar ħafna dik. I can relate, man, 100%. Għalmi ma nafx film vera tajjeb, minn għalija ċekja kux Aronofsky għamlu dak il-film. Jidir li Aronofsky għamlu qabel ma naqbad ngħid kemm hu tajjeb Aronofsky u ma jkunx Aronofsky spiex ta'. The Wrestler, min kidbu. Akteb The Wrestler. Directed by Darren Aronofsky u x'dak għattejt? Aronofsky ma kelli raġun, tara kemm inkulturat. Aronofsky li għamel Black Swan, fucking tajjeb. U għamel ta' drogi jew. Requiem for a Dream. Ejja, u għamlu dak, klassik dak. Min għalija. Għamel Darren Aronofsky, filmografi. Ejwa, Requiem for a Dream. U għamel, mbagħad għandu wieħed vera ħażin, għax mbagħad darba għamilt żmien fejn ġest kont nara films biss ta' Aronofsky. That's fucked up dak il-film, man. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. Next question.
Mela, Bex li mek dik li t-fajla li għacċettat tamel double suplex miegħi wara l-program. Okay. Tista' tidħol fil-karattru momentarjament forsi tgħidilna xi slogan? Qed titolb asking to cut a promo. Frejza għandi, jena noħroġ naqbad najja, tibu. Ikkun bezzan nis. Imma tista' tagħmlilna il-witch jekk jogħġbok fil-kamera. Ma jkolli xaj twil is-saw l-isfel u hekk. U hija nimmaġinaw. Eżatt. Le, the full x'ismu. Tista' terġa' tagħmlu x'maqbadnik ġbis u paċenzja. 3, 2, 1. Xem tadda, bro. Għandek witchek tal-fucking plasticine, bro. In a good way. Ma, il-mistoqsija li jmiss. Bex istaqsi, tista toħroġ wrestler stage name għal John, mux Pretty Boy, jew The Wonderful Empath. Xaġek. Għafet titħabbaħna. Bħal ladies man, ġifiri. Ladies man. Ladies man. Ladies love Cool John, per eżempju. Mux misru xejn. Ladies man bizzejja, cool u xnafjien u hekk. Wait, tini wieħed, naċċetta kollox jiena. Knows it all. Tħallihom x'influenza bro. You're bigger than that. Jiena kieku nagħmellek xi tipa gimmick bħala ovvjament nużaw l-elementi ta' talenti ta' wrestler aw ta' rapper. Ovvjament. Tifhem, so something like that, something related to that, 100%. We use your talents to your benefit. So, forsi you will not be the most athletic guy. Or maybe I will be. Maybe I will be fucking. Maybe I'll be. But for sure, you'll be one of the most charismatic. See, a guy who knows what the fuck he's talking about, and that's why he's successful because he has vision. Vision. All right, brother. Mela, isma, dawk huma l-mistoqsijiet kollha li għandna għalik hawnhekk illum. Inti għandek xi stqarrija tal-aħħar x'tagħmel qabel ma nagħlqu l-programm? Grazzi tal-istedina. Ħadbaż. Ħafna. Fl-aħħar kellna ċans ibboġġa qabel qiegħda mingħajr ħin limitu nitkellmu fuq dan suġġett li interessana. Etnejli aħna u interessaħħom ukoll nies li jarawna. U perswas li ħajkun hemm ħafna nies li għall-ewwel darba semgħu konversazzjoni daqshekk dettaljata fuq dal-isport li tagħmel inti u nittama li ħajjar erba' nies u x-show li jmiss meta hu. Li nistgħu niġu aħna. Date mhux confirmed, però should be either 3rd or 4th November. 3rd or 4th November. Eżatt. 3rd or 4th. Importanti li tkellimna ftit qabel, ħalli anke nxallu naqra fuq ħalli ngħidlux ma tiftakru dak il-ġenju li qal kemm jiena karizmatiku, dak ukoll apparti li huwa spex ta' viżjonarju, huwa wkoll wrestler ma nafx kontu xtafu, u ħajkollu show. U aħna ħankunu hemmhekk u ejjew intom ukoll. Proset. Gianni Valletta, absolute pleasure, brother. Grazzi. Cheers, brother, thank you. Good night, il-lejli tajjeb u narawkom id-dieħla. Mela, tlaqna?